घूमते हैं, वो नहीं एलियन भाई प्यारे। हाँ वो एलियन नहीं, मैं एलियन बात कर रहा हूँ जो हमारी तरह दिखते हों, हमारी तरह सोचते समझते हों, दूसरे सियारे में कहीं रहते हों। बस मैं पूछने ये चाह रहा था क्योंकि मसरूफ पड़े हैं ये आजकल। जी साहिल भाई क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसी ही बात है, और मुझे पता होता कि वो अगर थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं तो आप भी आने वाले हैं, तो मैं शायद उनको रोक लेता। मैं क्योंकि आपकी और इनकी डिस्कशन बड़े मजे की आनी थी, वो मेरे लिए भी बड़ी उसके अंदर चीज़ें सीखने वाली होनी थी। चलें नेक्स्ट टाइम से वो आते रहते हैं, वो बड़े कूल बंदे और बात करते हैं अच्छी तरीके से। आम आमदियों की तरह उनका रवैया नहीं है गालम गलोच वाला। भाई आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी सर, आपके हत्थे चढ़ गए हूँ सर। आमर भाई, जमात अहमदिया में मुखालिफिन के खुदाओं को गाली देना या बुरा भला कहना, क्या ये जायज है या नाजायज है? आपका काम है, सवाब का काम है, और ये इनके बकौल ये निज़ाम हस्ती को कायम रखने का एक तरीका है। अगर ये ना होता तो ना बुरूज होता, ना ज़िल होता, ना ही ये कारवां होता, ना तुम होते, ना मैं होता, तो ना जाने क्या होता। ये सारा सिलसिला प्यारे भाई इनका ये है, ये हकीकत है। चले इसी के ज़िम्मन में एक और सवाल कर लेता हूँ। अमर भाई, आप तो मुझे पता है चूँकि आप मुखालिफ हैं, मुकफ़र हैं, मुकज़्ज़ब हैं, मुतरद्दिद भी हो सकते हैं, क्या आप समझते हैं कि जमात अहमदिया खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करती है कि जो गैर अहमदियों का खुदा है या अल्लाह ताला है, और जो अहमदियों का खुदा या अल्लाह ताला है, ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों में इख्तलाफ है, दोनों एक नहीं है? क्या आप भी मानते हैं ये? देखिए मेरी बात है, हकीकत और एक है नजरिया। करो भाई। देखें जी, जज़ाकल्लाह अवैस भाई। देखें, एक है हकीकत और एक है नज़रिया। हकीकत और नज़रिया आपस में मुखालिफ भी हो सकते हैं और मुवाफ़िक़ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा मानना ये है कि इस कायनात का एक खालिक है। अब ये एक हकीकत भी है और एक नज़रिया भी है। हकीकत दलाइल की रोशनी में है, नज़रिया उन्हीं दलाइल की रोशनी से निकलता है। जमात अहमदिया जिस खुदा का तारुफ़ पेश करती है, वो खुद ये बात मानती है कि मुसलमानों का जो तारुफ़ है खुदा का वो उससे मुख्तलिफ है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इनकी नज़र के अंदर नज़रियाती तो देखो, हमारा मानना ये है अहमदियों का भी वही अल्लाह है, हिंदुओं का भी अल्लाह है, मसीहियों का भी है। दुनिया में तमाम मखलूक़ात जो हैं उनका मालिक और उनका खालिक और उनका रब और उनका परवरदिगार एक ही है, वो अल्लाह है। ईश्वर, परमात्मा, गॉड, खुदा, रब, ये सब एक है, सब एक। अमर भाई, मुझे याद पड़ा परमेश्वर की, आपने नाम लिया परमेश्वर का, जी। तो क्या मिर्ज़ा साहब जो हैं वो, चूँकि आप कह रहे हैं कि ये एक ही चीज़ों, एक ही हस्ती के नाम हैं, डिफरेंट लोग इसकी जो है आगे से इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो मिर्ज़ा साहब ने जो हिंदुओं के जो ये खुदा थे उनके बारे में जो बातें की हैं, क्या वो एक महज़्ज़ब और इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए बात हो सकती है कि वो ऐसी अच्छी बातें हैं कि जिसके अंदर कहा जाए कि ये बड़ी महज़्ज़ब बातें हैं? बस ये तो आप मुझसे खानापुरी करवा रहे हैं, जानते आप मुझसे ज़्यादा हैं इस मामले में। अल्लाह आपको मुकदमा स्टैब्लिश करना है, मैं उसके लिए आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो और तो कोई मसला नहीं था। नहीं, बात आपकी ठीक है माशाल्लाह। आपने जो बात कही साहिल भाई, आपसे तो माशाल्लाह हम सीखते हैं और आप बड़ा बेहतरीन समझाते भी हैं चीज़ों को। देखो किस तरह अमर भाई साइड ले रहे हैं कि मैंने अगर ये बयान कर दिया तो इक्का दुक्का जो मुझसे बात करते हैं उन्होंने भी नहीं आना। नहीं, बात तो हो ही नहीं रही। अवैस भाई ने हमें, आप यकीन करें, वो हमें आज भी याद है कि मैं ट्रक की बत्ती के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं, एक हाँ बिल्कुल, एक ट्रक की बत्ती होती है, वो तो होती है। मुझे आज भी याद है कि तकरीबन शायद 2007-8 की बात है। तो इचरे में हमारे दोस्तों की गैदरिंग हुई, लाहौर इचरे। तो बड़ा मज़ा, वो बड़े मज़े के दिन थे, यारों दोस्तों के साथ गेट टुगेदर ये वो। तो हुआ कुछ यूँ कि अब लाहौरी जो होते हैं, आपको पता है, इनको कहा जाता है ये रंगबाज होते हैं। नहीं, कहा जाता है, ज़रूरी नहीं कि सारे हों। ये बात गलत भाई, मिर्ज़ा साहब का इल्हाम भी काफ़ी है, आपकी मेहरबानी है। और मैं एक बेशर्म रहता है।
अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं, वो रंगबाजी जो है ना उसे लाड के तौर पर, यारी दोस्ती में ना जरा शुगर। अमर भाई रंगीन मिजाज क्या लें? हाँ, रंगीन मिजाज तो ज़रा ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। वो रंगबाजी हमारे यहाँ उसको कहा जाता है कि जैसे ना शुगल मेला लगा देते हैं, टोपियाँ कराना, सज्जी दिखा के खब्बी खड़का देना, ओ पुआण किधर जा रहे हैं पुआण यार, इधर आई यार, बह जा की हो गई यार, छड़ दे यार सारे काम से आई यार। तो वो जो हमारा साहब था चिपुरजी में या इचरे में यारों दोस्तों में बैठना घूमना फिरना, तो बड़ी यादें हैं लाहौर की। तो अब अवैस भाई जो हैं वो हैं लाहौरी, आपको पता है। तो उन्होंने हमें ये लारा दिया हुआ, बल्कि लारा दित्ता दिया हुआ है, बल्कि लारा दित्ता है। उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि हम आपकी डिबेट करवाएंगे और डिबेट होकर रहेगी। अब इस पे दुनिया कायम है, तो मैं आ रहा हूँ इस पे दुनिया कायम है। जी। यकीन करें मैं टिकटॉक जो है अनइंस्टॉल और डिलीट करने लगा था, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा यार ना कोई अहमदी इधर कोई माँ ने बच्चा पैदा किया है, मुझे कह लेने दीजिए, ना कोई मुरब्बी ऐसा पैदा हुआ है कि जो डिबेट करे, सामना करे, और ना ये कुछ सिलसिला चल पा रहा है। तो मैं, और माशाल्लाह मुझसे मुतहर्रिक और मुझसे ज़्यादा मुहक्किक और मुझसे ज़्यादा मुतकल्लिम और मुझसे ज़्यादा मुदब्बिर और माशाल्लाह जो है वो कादिरुल कलाम माशाल्लाह लोग मौजूद हैं। तो मैंने कहा टिकटॉक से परवाज़ करते हैं, खैर बात कहते हैं। मगर अगर जिन दो लोगों ने मुझे रोक कर रखा हुआ है टिकटॉक के ऊपर, उनमें एक ये अवैस भाई हैं, ठीक है जी, और उड़ैत साहब है। नहीं अफजल वड़ैत साहब अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, एक ये हैं अवैस भाई हैं, और दूसरा एक और आदमी है, उसने रोक कर रखा हुआ, उसका नाम मैं फ़िलहाल नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। ठीक है। तो ये मामला साहिल भाई, बात ये आप समझदार हैं, देख रहे हैं। हम खुद बड़े मुंतज़िर हैं इस बात के कि कब अवैस भाई किस दिन ये इशारा करेंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे, आमर हक भाई आपकी फलां डेट को जो है वो आपका टाइम टैप आ गया है, तो आप अपनी तैयारी करें। ये कहना मज़ा फिर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस देखें, अभी मैं आया और बड़े प्यारे भाई एक लव फॉर ऑल बैठे हुए थे। एक बार पहले भी इनके साथ मैंने कोशिश की कि सलाम दुआ करूं, तो मुझे लगा कि ये बेचारे पहले ही इंजेक्टेड थे और फीड वेल फेड थे इस हवाले से। तो उन्होंने कहा जी मैंने आपसे बात नहीं करनी। अब आप अंदाज़ा करें, हैरानगी और इंतहा का एक समा है कि जमाते अहमदिया के लोग अवैस साहब से कहते हैं हम इस तरह बात करेंगे, वैसे करेंगे। जब कहते हैं आज इस तरह वैसे तैसे कर लो, वो वैसे तैसे भी नहीं कर रहे। ये तरीकाकार गलत है। वो मैंने सलीम मीर की एक ऑडियो सुन रहा था, वो कहता है वो जी असी इन्हों सामने नत्थ पा देने ना, इस करके साढ़े कोलों भजदे ने। वो मैं आधा घंटा बैठ के सोचता रहा, ये कोल नस किहड़ा रहा वे, कौन है जो इससे बात नहीं कर रहा। यकीन करे मैंने ऑडियो सुनी, मेरा दिल करे मैंने फ़ोन के विचों कढ़ के कुसुनिया मारा। यानी मैं इस्तिआरतन मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे फील हुआ, ओ भाई तूने चैलेंज कबूल कब किया है, मैं आगे से ऐसे कर देता हूँ ना, इसलिए ये मुझसे भागते हैं। और जा कसमानूंगा जा कच्चे रहिए। ये प्यारे भाई मामला है, क्या बताएं। खैर बहरहाल प्लीज़ आप लोग बात करें, कोई टॉपिक शुरू होता है तो फिर बैठेंगे इंशाल्लाह, वरना चाय की चुस्की लेते हुए फिर इंशाल्लाह वैसे पे निकल जाएंगे। ठीक यार वो आपने ये तो कह दिया लाहौरियों के बारे में कि वो रंगबाज होते हैं, कोई अच्छी बात भी कह रहे हैं। मिर्जा साहब भी बुरा कहते थे, आप भी बुरा कहते हैं, कोई अच्छी बात भी कहें आप। नहीं, मैंने लाहौर, मुझे जो लाहौर पसंद है, लाहौर मेरा सेकंड होम है। मेरे सबसे ज़्यादा रिश्तेदार, मेरे सबसे ज़्यादा जिसे कह लें बैठकें, मेरे सबसे ज़्यादा विज़िट के एरियाज़ अगर किसी शहर में होते हैं जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो वो लाहौर में होते हैं, सबसे ज़्यादा लाहौर। यानी आप अंदाज़ा करें कि अगर मैं लाहौर एंटर हो गया हूँ शहर में, तो तकरीबन 10 से 12 घर ऐसे हैं कि जहाँ मुझे 2-2, 3-3 दिन से पहले वो निकलने नहीं देते। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का मेरा वहाँ पर ताल्लुक़ है, फैमिली भी है और यार सज्जन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाहौर से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आमर भाई अब ये ना कह देना कि लाहौर भी एक शहर हुआ करता था। आमिर भाई मेरा एक और आज सवाल है आप पर। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वालेकुम सलाम जी। जैसे अभी साहिल भाई ने कहा कि क्या मिर्ज़ाई जो है वो लोगों की खुदाओं को गाली देना, क्या ये जो है ना सवाब का काम समझते हैं? मेरा भी एक सवाल है। आज सुबह एक मिर्ज़ाई आया था जो है ना साहिल भाई की बराड पर, इन्होंने उनके साथ बहुत बहुत मोहब्बत के साथ बात की, लेकिन वो बार बार जो कहता था कि यहूदी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में ये कहते हैं, हालांकि कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था,
کوئی اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کی ہر بات کے ساتھ وہ یہی کہتا تھا عیسائیوں نے برادیں لگائی ہوئی ہیں اور یہودیوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ اب جا کر آپ سنیں بھائی، جہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شادمیت کر رہا ہوتا ہے نا، میں تو خود اللہ کی قسم اس براڈ پر ایک جو ہے نا سیکنڈ بھی نہیں رکتا۔ تو یہ بھی ان کے لیے عامر بھائی ثواب کا کام ہے کہ لوگوں کا نام لے کر ہمارے انبیاء کرام کو جو ہے نا گالیاں دیتی ہیں۔ طریقہ کار ان کو نہ صرف یہ کہ مرزا صاحب نے اس پر عمل کیا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کہتے تھے میری طرف جس نے دیکھنا ہے نا تو پھر اس نے سارے انبیاء کے بھی کیڑے نکالنا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مرزا صاحب کا طریقہ رہا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے خلاف گیا نا وہ پھر پکا ملحد ہی ہوگا، کیونکہ میں نے اس کو کہیں کا نہیں، یعنی مفہوماً بتا رہا ہوں، یہاں سے میرے الفاظ ہیں، یعنی وہ مرزا صاحب نے بیسیکلی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہیں کا چھوڑیں گے نہیں اسے۔ یعنی انبیاء جان بوجھ کے کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش کرنا جس میں کسی قسم کی مماثلت ذاتی ضد کے طور پر پیدا کی جائے، مماثلت۔ اب مجھے بتائیں، جو احمد بیگ ہے، مرزا احمد، وہ مرزا صاحب کے پاس آتا ہے اور آ کر بیچارہ اپنا جو جدی پشتانی جو اس کی زمین ہے، اس کی اٹرنی جو مرزا صاحب کو عطا کی گئی ہے، مفقود الخبر ہونے کی وجہ سے وہ چلی گئی آٹومیٹکلی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ بھائی یار آپ کو اختیار ملا ہے، زیادتی نہ کریں، ہمارے کر دیں ہمارے حق میں۔ تو وہ سگنیچر کرنے ہی والے تھے مرزا صاحب، مگر یکایک اٹھ کے گئے، کہتے ہیں میں نے سوچا استخارہ کروں۔ وہ استخارہ کیا جاتا ہے دو جائز کاموں کے بیچ میں، دو جائز کاموں میں، جس میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ ایک بندے کی پراپرٹی، اس کا حق، جدی پشتانی اس کی زندگی، قانونی طور پر اس کا حق اس کے پاس جانی چاہیے۔ آپ صرف ایک سگنیچر کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے، وہ بھی آپ کا بنتا نہیں ہے اصولی طور پر، آپ نے اس بندے کا جینا حرام کر دیا۔ تو کیا کیا؟ کہتے ہیں جی میں نے استخارہ کرنا ہے اس بارے میں، اور استخارہ یہ نکلا ہے کہ تم اپنی جو بیٹی ہے نا محمدی بیگم، یہ میرے نکاح میں دے دو۔ یہ احمد بیگ کو کہا۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا خطبہ، جسے منگنی کہتے ہیں، پیغام کہتے ہیں، ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے، یہ شرعی ہے۔ یعنی دو غیر محرم لوگوں میں جو کہ بالغ ہوں، صحت مند ہوں، ان میں نکاح کا کرنا یا پیشگی طور پر نکاح کا پیغام بھیجنا، اس کو ہم غلط نہیں سمجھتے۔ یعنی اگر فقط یہ مانا جائے کہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم کا ہاتھ مانگا تو شرعی طور پر یہ ممنوع نہیں تھا، مگر جو طریقہ اختیار کیا نا، یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے، غیر اخلاقی ہے، بلکہ غیر شرعی بھی اگر کہا جائے تو صحیح ہوگا، غیر شرعی ہے، یہ زیادتی تھی۔ اب ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ مرزا صاحب نے کیا کیوں؟ مرزا صاحب نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ آج جب بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے اس غیر شرعی معاملے کے اوپر سوال اٹھایا جائے تو نعوذ باللہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شروع کرتے ہیں۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں، نہ اس کا محمدی بیگم سے شادی ہوئی، نہ اس نے کوئی حاصل کیا، نہ محمدی بیگم کوئی بڑی مذہبی شخصیت تھی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ بڑی کوئی آؤٹ سپوکن ہو، بڑی کوئی ویل لرنڈ ایجوکیٹڈ ہو، نہیں، عام سی عورت ہوتی ہے، جیسے عام خاتون ہوتی ہیں، وہ تھیں۔ نہ ان کی کوئی تصانیف ہیں، نہ ان کا کوئی پولیٹیکل کیریئر ہے، نہ وہ وومن رائٹس کی بات، نہ کوئی وہ ایکٹیوسٹ تھیں، نہ وہ خاندانی طور پر کوئی بہت بڑی کوئی ایسی شخصیت تھیں، نہیں تھا۔ کیوں لیا یہ پنگا؟ 2 سے 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ نبیوں کی شان اور نبیوں کے کریکٹر کے اوپر میں نعوذ باللہ سوال اٹھانے کے لیے گراؤنڈ فراہم کروں۔ ایک تو یہ طریقہ کار۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ یہ کیوں اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا نام لے کے، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مرزا صاحب کا خود کا ارادہ یہی تھا جو ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے ایک بار پہلے بات کی تھی، میں نے بڑا غور کیا اس چیز پر۔ دیکھیں یہ مرزا صاحب پہ لعنت ڈال دیا، یار یہ نہیں، ابھی نہیں، یہ ججا صاحب یہ بات غلط ہے، آپ مرزا صاحب کے اوپر لعنت نہ ڈالیں، یہ گالی گلوچ ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہاں یہ احمدیوں کی براڈ نہیں ہے جہاں بدماشی اور بدتمیزی کریں، یہ طریقہ کار کریں۔ جی جزاک اللہ، میں اس کو اگنور کروں گا ججا صاحب، پلیز آپ نیکسٹ نہیں آپ نے کرنا، میں اگنور کر رہا ہوں، پہلی چھوٹ آپ کو میں دے رہا ہوں۔ اچھا جی، نمبر 1 تو غور سے سننا آپ نے۔ مرزا، میری نظر کے اندر جو میرا اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بیسیکلی اندر سے ملحد ہو چکے ہوئے تھے، اور اللہ، رسول، ایمان، اسلام، اس حوالے سے ان کے اندر سے خوف جاتا رہا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اب مرزا صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا، جو سارے دعویٰ جات کیے، یا جو طریقہ اپنی زندگی میں اختیار کیا، اس کو اس لیے کیا
کہ آج مرزا صاحب کو دیکھ کر لوگ انبیاء کے متعلق شک اور شبے میں پڑ جائیں، نعوذ باللہ. یار آپ اندازہ کریں کتنا خطرناک معاملہ. تو ملک بھائی جو آپ نے کہا، تو بشیر الدین صاحب نے پھر طریقہ اختیار کیا. بشیر الدین صاحب کہتے ہیں جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، ہم نے کرنی ہی کرنی ہے گستاخی. انہوں نے کہا تم اس کو گستاخی کہتے ہو نا، ہم اپنی طرف سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، جاؤ جو ہوتا ہے کر لو، تم ہمیں کاٹ بھی دو گے، ہم نے یہ کرنی ہے. تو میں ان چند حوالہ جات کے نتیجے میں یہ اپنا رائے قائم کر پایا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا موڈس اپرینڈی 2 سے 3 پوائنٹس آپ کو نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک ہے بلاسفیمی آف پروفٹس، پیس بی اپون دیم آل. یہ ان کا پیٹرن ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ ہمیں کسی طریقے سے بھی یہ ہماری ریزسٹنس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ورنہ مجھے بتائیں جماعت احمدیہ کے دلائل میں اگر دم ہوتا تو یہ انبیاء کی توہین کیوں کرتے؟ اگر روحانی خزائن کے اندر خزانہ ہوتا تو ان کو بزرگوں کی صوفیاء کی کتابوں کی طرف کیوں جانا پڑتا؟ اگر مرزا صاحب کی شخصیت کرزما ہوتی یا مرزا صاحب کا اورا ہوتا تو ان کو تو چاہیے تھا کہ مرزا صاحب کے علاوہ ہٹتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں کہیں اور. مگر نہیں، انہوں نے پوسٹر مرزا صاحب کا لگایا، پوسٹر مرزا صاحب کا لگایا، مگر بات کرتے ہیں اس صوفی نے کیا کہا، اس بزرگ نے کیا کہا، یا پھر قرآن و حدیث لے آتے ہیں بات کرنے کے لیے. حالانکہ وہ قرآن و حدیث لاتے نہیں، ان کی انٹینٹ یہ نہیں ہوتی، نہ لاتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں پریٹینڈ کرنا، نمائش کرنا، دکھاوا کرنا، شو آف، یہ وہ طریقہ کا ہے. تو پیارے بھائی یہ وجہ ہے جس بنیاد پر یہ کرتے ہیں. باقی مزید بھائی بات کر لیں گے تو بتا اس میں عامر بھائی، اس میں جو میرا خیال بیسک بات ہے نا، جو ایک اپنے آپ کو کہلاتا ہے نا کہ میں مسلمان ہوں، یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شادمیت کارا ہوتا ہے نا، پہلی بات تو ہے وہ جو ہے نا وہاں پر رکتا نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتا. ہاں جو ہمارے دوست بات کرتے ہیں، میں تو اللہ کی قسم 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتا. بلکہ ان جہاں پر یہ کچھ یہ جو ایتھیسٹ لوگ تھے نا، یہ جو کچھ باتیں کرتے تھے، تو ان کی برادوں کو بھی میں نے بلاک کیا ہوا ہے کہ میں وہاں جاؤں نہ، مجھے ان کے الفاظ میرے کانوں میں بھی نہ پڑے. پروموٹ کرتے ہیں یہ تو پروموٹ کرتے ہیں. ہاں، تو اس میں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں اور یہ سنتے ہیں اور ان کی باتوں کو کاپی کر کے پھر وہ ہم کو بتاتے ہیں. ہاں نہیں پیارے بھائی، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ملک بھائی. آپ اور میں 1 منٹ کے لیے مان لیں آپ اور میں سگے بھائی ہیں، 1 منٹ کے لیے مانیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی میری ہوگی لڑائی، اب لڑائی ہو گئی ہماری، اب لڑ کے ہم نے ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی کر دی، ایک دوسرے کا سر بھی پھاڑا، جو بھی لڑائیوں میں ہو سکتا تھا ہم نے کیا، اور ہم اپنے اپنے رستے پہ ہو لیے. اب آپ ایک رستے سے جا رہے ہیں تو ملک عمران صاحب آپ کو رستے میں ایک بندہ ملتا ہے جو میری ماں کو گالی دے رہا ہے، تو ملک صاحب آپ تو بڑے خاموشی سے سنیں گے بلکہ انجوائے کریں گے، کیونکہ آپ کی تو میری لڑائی ہوئی ہے نا. نہیں میں نہیں سنوں گا کیونکہ وہ میری ماں ہے. ہاں یہ کاش یہ مثال ان کو نقطہ سمجھ آئے. آپ نے سوچنا یہ ہے کہ کیا، اب سننا ذرا، کیا کبھی کسی بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی نے آپس میں لڑتے ہوئے کسی کو یہ کہا ہے او دیکھ او فلانا ملحد بھی تو یہ کر رہا ہے نا، وہ بھی تو یہ کہہ رہا ہے نا؟ کسی نے کہا ہے؟ نیور ایور. میں نے آج تک اپنے کانوں سے نہیں سنا کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور لڑنے کے بعد کہیں فلاں ملحد بھی تو تیرے نبی کو یہ کہہ رہا ہے نا، یا فلاں گستاخ بھی تو تمہاری ام المومنین کے متعلق یہ کہہ رہا ہے نا. نعوذ باللہ، استغفر. کبھی نہیں سنا. یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں اپنے اندر سے بھی مانو. ہائے ہائے، اتنی واضح چیز ان کو سمجھ نہیں آتی. بھلا مجھے بتاؤ، ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ گھر پلٹ کے نہ آتے جب تک اس ملحد کا منہ نہ توڑ دیتے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ گھر پلٹ کے واپس نہ آتے جب تک کہ اس ملحد کے سوالوں کو اڑا کر جواب نہ دیتے. پتہ ہے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہم نے ان سے ایکسپیکٹ کیا تھا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ احمدی تو بڑا مسلمان ہوگا. مگر جب ہم نے ان کے عمل پہ غور کیا ہمیں پتہ چلا ہوئے تھے جڑاں پہ وٹ دینے، جڑاں وٹ دینے پہ اندر وڑ کے. پیارے بھائی یہ مسئلہ ہے، تو ان سے امید نہ لگایا. اس میں ایک اور بھی بات ہے نا عامر بھائی، کہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بھی یہ
आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं जो आप करते हैं, लेकिन ये हमको तो चलो समझते तो नहीं मुसलमान, लेकिन मुंह पर तो कहते हैं ना कि हम आपको भी मुसलमान समझते हैं, आप भी मुसलमान हैं, लेकिन काफिर है मिर्जे के जो है ना, काफिर है ना। तो ये हमको यहूदी समझते हैं ना हमको ईसाई समझते, बल्कि समझते तो मुसलमान, चलो समझते नहीं है लेकिन कहते तो है ना। तो फिर हमारी मिसाल यहूदियों और ईसाइयों की क्यों देते हैं? बस माशाल्लाह आप समझ गए हैं इनकी कहानी, आप इनका नुस्खा समझ गए हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इनका मकसद क्या है। तो ये तरीका है भाई। जी भाई। अमर भाई, आपको पता है इन्होंने डिबेट किया था, वो जो डेविड वुड और एपुस है ना, अपोस्टेट प्रॉफिट, उन दोनों के साथ मिलके, तो उन्होंने सीधा सीधा कादियानियों को कहा था तुम्हें तो तुम्हारे अपने नहीं मानते, हमसे किधर डिबेट करने आगे। डिबेट के अंदर बोला था वो, आई थिंक क्रूसिफिक्शन पे के ऊपर बात कर रही थी ये। तो इनको तो वो मुल्हिद और ईसाई नहीं मुंह लगाते, यही है, हमसे ही आके पंगा लेते हैं, वो उनके सामने चुप रहते हैं। जी बिल्कुल, ये उधर के हैं भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनो, मैं शेर खुदा भाई, आपके घर में यकीनन अगर आप रह रहे हैं तो ऐसा होगा कि आपने किचन का सामान किचन में रखा जाता है, बेडरूम का सामान बेडरूम में रखा जाता है। यानी ऐसा नहीं होता कि आप बाथरूम की चप्पल पहन के बाहर चले जाएं और बाहर की चप्पल पहन के बाथरूम। हर बंदे ने अपना अपना सिस्टम रखा होता है, ऐसे ही है ना शेर भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो जब हम कादियानियों से ये उम्मीद करते हैं ना कि शायद इस्लामोफोब से ये आके ये पंगा लेंगे, क्योंकि इनको तासुर ये दिया गया था कि मिर्ज़ा साहब ने आके मसीहा नू नत पा दी थी, फलाना पा दी। नहीं नहीं नहीं, मैं हकीकत आपको बताऊँ, इनके बनाने का मकसद ही इस्लाम की जड़ों को खोखला करना है। तो ये उनसे कैसे लड़ सकते हैं? इनका असल काम ही हमसे पंगा करना है। आपने कभी देखा हो कि इनकी बड़ी तगड़ी डिबेटें चल रही हों मुल्हिदों के साथ, और इन्होंने जनाब नत्थें डाली हों हिंदुओं को, और जनाब इनकी डिबेट वायरल हो रही हो? मुझे बताएं कोई वायरल डिबेट बताएं अहमदी की किसी नॉन अहमदी उनके साथ, किसी हिंदू के साथ या किसी मसीही के साथ या किसी मुल्हिद के साथ, कोई वायरल डिबेट जिसमें इन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया हो, दिखाएं कोई। नॉट अ सिंगल, नॉट एट ऑल। पता है क्यों? इनका होने का मकसद ही नहीं है। इनकी सारी पहचान पूरी, वल्लाह मैं आपको बताता हूँ, मुझे इतना दुख होता है देख के कि इतना इनको फुद्दू बनाया गया बेचारों को। मुझे दुख होता है अहमदियों को। भाई ये वर्ड आपने भी बोला, ये एक वर्ड बोला आपने भी ना। अच्छा, मैं सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे मुंह से निकल गया, गलत है, मैं माजरत चाहता हूँ। ये नहीं दिखाएंगे आप यार? नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं वापस ठीक, इसको वापस कर दें सर। अच्छा, इन्नी गल मैं की थी भाई, नहीं बंदे ने लड़ाई लाई। अमर भाई, वो जो छमिया नहीं, छमिया आपकी फेवरेट, जी जी, उसने कहा मैं अभी मुसलमानों का खत्ता छोड़ के ना ईसाइयों की ना रेपुटेशन में जा रहा हूँ। तो अच्छा, देखते हैं क्या करता है अभी। असल में वो उस अपना जाइलम पक्का कर रहा है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तो उसको ये है कि यहाँ पर बात उस तरीके से गल नहीं रही है, और हकीकत यह है कि उसकी गाड़ी की किस्तें हैं जो उसने पूरी करनी है, उसको गाड़ी की किस्तें जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अपनी कद काट से ज़्यादा ले बैठा है। वो जो छमी है ना, उससे ज़्यादा ले बैठा है। अब हुआ ये है कि उसको दीवार के साथ एक कोने के अंदर बिठा कर पॉडकास्टें, एक तो मुझे समझ नहीं आती, एक तो ने नॉर्मल गपशप को अब जैसे आप कर रहे हैं जी, पॉडकास्ट, वेलकम टू माय पॉडकास्ट, वाह हद हो गई। खैर बहरहाल छोड़ें, क्या उधर उधर निकलना हमने, ये पहले इनकी तरफ तवज्जो करें जो हम आए हैं इनके मकसद के लिए। तो ये प्यारे भाई बात करनी थी कि क्या जमात अहमदिया में आपको कोई नज़र आया, कोई एक बंदा जमात अहमदिया में नज़र आया जिसने मुल्हिदों, हिंदुओं या मसीहियों से कोई वायरल डिबेट की हो? यानी आप कहें यार वाह यार बंदा बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं, मैं तो उसका फ़ैन हो गया हूँ। चलें ना, ये इस तरह की बातें ना भी कहें, इख्तलाफ है ना, हो सकता है कोई तासुब में आ जाए, जज्बात में आ जाए। देखें मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ, हो सकता है मैं देखूँ कोई बड़ा अच्छा बोलने वाला हो तो मैं कहूँ यार नहीं, चूँकि मेरी इससे नज़रियाती मुखालफत है तो मैंने इसकी तारीफ़, हालांकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं कर देता होता हूँ, मगर मैं एक मिनट के लिए कह रहा हूँ कि क्वाइट पॉसिबल ये हो सकता है। वो मगर कोई वीडियो सामने भी तो आए, कोई डिबेट भी तो आए। नहीं, सारा जोर बरेलवी देवबंदी भाभी,
یعنی آپ اندازہ کرو کہ جس جماعت کا خلیفہ مرزا مسرور تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ مولوی ہمیں چھوڑتے کیوں نہیں کہ ہم ان سے ڈبیٹیں کر لیں، وہ رومیں مولویاں نو جماعت احمدیہ دعویٰ کرتی ہے وی آر دا چوزن پیپل ان دا 200 کنٹریز، ہم 200 کنٹریز کے اندر پھیل گئے رائتے کی طرح، دلیے کی طرح، ہم نے جناب طوفان اٹھا کر رکھ دیا ہے، احمدیت کچھ کر کے دکھائے گی، خلافت کا جھنڈا ہوا میں اڑائے گی، یہ جناب راکٹ کے بغیر چاند پہ جائیں گے، اتنی انہوں نے ترقی کر لی، اتنے جناب یہ پھاں پھونک شروع ہو گئی، مگر آپ اندازہ کرو قد کاٹ ان کے 1.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، علمی قد کاٹ 1.5 فٹ سے زیادہ نہیں۔ وہ کیا ہے دیوبندی بریلوی بھابی، دیوبندی بریلوی بھابی، مولوی نے فلاں نے کہہ دیا، فلانے بریلوی نے یہ کہہ دیا، فلانے جہلمی نے یہ کہہ دیا، فلانے پنڈی نے یہ کہہ دیا، فلانے لاہوری نے یہ کہہ دیا، اتنی اوقات ان کی دوڑ اتنی ہے، تو تف ہے اور دھتکار ہے ایسے فیک پروپیگنڈا کے، جسے کہتے ہیں وین گلوری، انگلش میں ٹرم امریکن یوز کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں وین گلوری۔ جماعت احمدیہ از آل اباؤٹ وین گلوری، کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ چبڑ 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 چبڑ، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ جی پیارے بھائی پلیز بات کریں، پھر میں اجازت دوں گا جواب کے لیے۔ جی السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں؟ ہاں پیارے بھائی، عامر بھائی آج میں ایک جماعت احمدیہ کے فالوور سے بات کر رہا تھا، ترتھ سیکر، اگر آپ جانتے ہیں ان کو۔ تو بات ہماری پہلے تو تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کیسے ہوا، تو اس سے پھر بات نکلی جو مجھے بہت سرپرائزنگ لگی، کہ اس نے بولا کہ اللہ کی ذات پہ بات آ گئی۔ تو اس نے بولا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، مطلب اللہ ہر جگہ ہے ان ہز ایسنس۔ تو مجھے آپ سے جاننا ہے کیا یہ شرک ہے، اور اگر شرک ہے تو کیوں شرک ہے؟ سوال نہیں سمجھا میں نے کہا کمنٹ میں ایک شاہد احمدی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 135 سال اور ابھی بھی ہم زیادہ چل رہے ہیں، تو میں نے کہا اتنی لمبی، بہت لمبی، 135 سال میں انہوں نے فخر سے پھٹ گئے ہیں۔ وہ بھائی شیطان جو ہے وہ پتہ نہیں کب سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس کی عمر کے اعتبار سے تو وہ زیادہ افضل ہوا آپ سے۔ جی ڈرامے بازی، بیوقوف لوگ، نہ لاجیکل سینس ہے، آئی کیو مائنس میں جا رہا ہے، پتہ نہیں ہے دنیا کام کیسے کرتی ہے، سچائی کا فیصلہ سالوں سے ہوتا ہے یا دلیلوں سے ہوتا ہے میرے سالے۔ جی عبداللہ بھائی سوری سوال ریپیٹ کر دیجیے۔ جی عامر بھائی، ترتھ سیکر سے بات ہو رہی تھی میری، تو پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کا رفع پہ بات ہو رہی تھی، پھر چلتے چلتے اس نے ایک چیز کہہ دی جو بہت سرپرائزنگ لگی، کہ اللہ از ایوری ویئر ان ٹرمز آف ہز ایسنس۔ اور جب اس نے یہ بات کہی تو پہلی چیز جو میرے دماغ میں آئی وہ ہندوؤں کا جو اوتار کا مینیفیسٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ آیا میرے دماغ کے اندر۔ تو مطلب میں جاننا چاہتا ہوں کیا یہ شرک ہے ایسا کہنا کہ اللہ از ایوری ویئر ان ٹرمز آف ہز ایسنس، اور اگر مجھے نہیں پتا، جی یہ آپ کسی عالم دین سے پوچھیں، میرے علم میں نہیں عبداللہ بھائی، یہ میرے علم میں نہیں، یہ کسی عالم دین، کسی مفتی، کہ یہ کفر یا شرک جو شرعی حکم ہوتا ہے یہ کسی مفتی اور عالم دین کا کام ہوتا ہے۔ میں تو طالب علم بھی بڑی مشکل سے کوشش، یہ سمجھ لیں کہ میں کوشش کرتا ہوں طالب علم بننے کی، اللہ مجھے قبول کرے۔ تو یہ جو شرعی حکم ہوتا ہے یہ کبھی کسی عامی سے، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اور اسی چیز نے ہمیں مروایا ہے بیسیکلی، کہ جو ہم نے یہ بھانت بھانت کے میرے جیسے بندوں کو مفتی بنا دیا ہے، اس سے فتویٰ لے لیں، شرعی حکم کیا ہے، یہ اس نے قوم کو مروا دیا ہوا ہے۔ جنون عالم دین سے کبھی ہمیشہ مسئلہ پوچھنا ہے، جنون عالم دین سے پوچھنا ہے، ہاں مجھ سے نہیں پوچھیں پیارے بھائی، برا نہ مانیے گا، ٹھیک ہے؟ میری اپنی عادت یہی ہے، میں خود بھی کوئی کام، مجھے کوئی کہیں اختلاف، میں کسی عالم دین سے پوچھتا ہوں، کیونکہ اس کا کام ہے بھائی، میرا تو نہیں ہے۔ میں کتنا بھی مطالعہ کر رہا ہوں، ایک عالم دین، ایک مفتی کا میں مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا، اللہ معاف کرے، مقابلہ تو دور کی بات، ورڈ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں وہ کیونکہ ایکسپلین کر رہا تھا، میگنیٹک فیلڈز کو ایکسپلین کر رہا تھا، اور بول رہا تھا کہ میگنیٹک فیلڈز کوئی میٹر سے کمپرائزڈ نہیں ہے، تو اسی طرح ایگزسٹنس ہو سکتی ہے کسی چیز کی
لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی میٹر سے کمپرائز ہو. تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا. خیر صحیح ہے, میں کوئی عالم دین سے پوچھتا ہوں اس کو. پلیز جزاک اللہ آپ اللہ کو خیر جی. سلامت رکھے، عمر آپ کی بھائی محبت آپ کی. آپ کو پتہ چلا امتیاز بھائی پہ رضیہ نے الزام لگایا کہ وہ پرچیاں لیے پھرتے ہیں. کیا سوری یہ بڑا خطرناک بول دیا آپ نے، رضیہ نے کس پر کیا الزام لگا دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امتیاز بھائی نے پڑھا کچھ نہیں ہے, بس پرچیاں جو ان کو دی گئی ہے ان سے بات کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ امتیاز بھائی نے تعریف کی نا شیخ اسرار کی کہ جو آرگیومنٹس آپ نے رکھے تھے ڈیبیٹ پہ وہ میں خود پہلی بار سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو رضیہ کی حالت میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، یاد رکھیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک بھکاری کے آگے سے کٹورا، خسرے کی وگ اور رضیہ کے سامنے سے لیپ ٹاپ اگر اٹھا لیا جائے اور لے لیا جائے، ان کی ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی پیارے بھائی. ٹکے کی ویلیو کون سی 3 چیزیں ان کو یاد کر لیں؟ بھکاری کے آگے سے کٹورا، خسرے کے سر سے وگ اور رضی کے سامنے سے لیپ ٹاپ اٹھا لیا جائے تو ان کی کل اوقات 0 سناٹا نل ٹھوس پٹاکا. جی پیارے بھائی ٹھیک ہے جی. لیں جی اسی چیز کے ساتھ میں لیتا ہوں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا. پیارے بھائی آ جائیں, اویس بھائی دیکھ لیں بھائیوں کو لے لیں, یا جو ماڈریٹر ہیں پلیز وہ دیکھ لیں. اپنا خیال رکھیے گا ٹھیک ہے. امتیاز بھائی سے جو لوگ جانتے ہیں, امتیاز بھائی کو ہم نے سنا ہے, امتیاز بھائی سے سیکھا ہے, اور امتیاز بھائی سے ہماری گھنٹوں بات ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ امتیاز بھائی کیا پڑھتے ہیں, ان کا نالج کتنا ہے, اور ان کی ماشاءاللہ ان کی تحقیق کیا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. ہم نے ان سے بات کی ہوئی ہے. رضی اپنی طرح ہر ایک بندے کو سمجھے گا. اصل میں بیسیکلی اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں ان کو تو قابو نہیں کر پا رہا, اور جو ڈبیٹ ہوئی لندن کے اندر اس میں یہ گھنٹہ کچھ نہیں کر پائے. الٹا مرزا صاحب کے اوپر جو ہے وہ لان تان ہوا اور ان کو اول بول بولا گیا, تو اس پہ پھر مسئلہ ہوتا ہے. جی بھائی ٹھیک ہے عمر بھائی, بہت شکریہ. میں بس وہی بتانا تھا کہ یہ بندہ کہہ رہا تھا امتیاز بھائی پرچے لیے پھرتے ہیں, پھر خود ہی پکڑا گیا. کہتا ہے کہ جی ہم اپنا خود ایسے کرتے ہیں نا, اس لیے نہیں اسی ویڈیو میں نا اس نے کہا دیکھے جی کہہ رہے کہ جی معراج پہ اجماع ہے. یہ آپ کے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ جی ایسا کوئی اجماع نہیں ہے, اور خود ہی پڑھ دیا کہ اما عائشہ جس معراج کو جسمانی نہیں مانتی تھی وہ شادی کے بعد ہوا تھا, حالانکہ جسمانی معراج شادی سے پہلے ہو چکا تھا. تو وہ پڑھ کے پہلے کہتا ہے وہ دیکھ لو ہمارا پوائنٹ پروو ہو گیا, حالانکہ وہ خود جسمانی معراج کو مانتا ہے اور یہاں پہ لکھا بھی ہے. اس کا مجھے ذرا 1 منٹ دینا, میں دے کے جاؤں گا. میں وہ ویڈیو پلے کرتا ہوں, 1 منٹ دیجیے گا, وہ سن لیجیے.
समझ उनको होती नहीं दुनिया के कानून की, बस ये पता है कि कानून में लिखा है तो बस ये करना है। आप तो ये साइकिल की तो बहुत ही वैसे एग्जाम्पल है, कोई ऐसी बात हो जो अब आप लोगों की तरफ एक कानून है, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने जो गाड़ी पार्क करनी है वो उसी डायरेक्शन में करनी है जो कि रोड की डायरेक्शन हो, मतलब कि अगर ट्रैक जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो गाड़ी का हेडलाइट्स भी नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए पार्किंग के टाइम पे। यूके में ऐसा नहीं है। यूके में मैं उसको दूसरी तरफ साउथ की तरफ भी उसकी हेडलाइट्स करके पार्क कर सकता हूँ। अब आप बोले कि भाई मुझे ये बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही भैया, एक बात है, ठीक है, आपकी तरफ ये कानून, हमारी तरफ ये कानून, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई समझ नहीं, कोई कुछ नहीं, वो फॉलो करो। जी सर। देखें, बात ये है कि जो फॉलो करना है ना, किसी को फॉलो करना, मुझे आपकी बात समझ में आई है, मैंने आपको फॉलो कर लिया, लेकिन आपने कहा मुझे फॉलो करना है, अब तुमने फला काम करने हैं, अब हमने ग्रोह बनाना है, हमने लड़ाई करनी है, दूसरों को मारना है। ये जो तरीका कार है ये शुरू हुआ है ना, फिरके बन गए हैं उसमें। ये बाकी मारने ये में तो है आप कि जो अगर आप मारने को निकालें, अगर मिसाल के तौर पे हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में हैं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा वैलिड है जिससे नुकसान हो सकता है, मैं ये समझ रहा हूँ और मैं बहुत शिद्दत दे रहा हूँ कि देखें जी अगर आप ये करेंगे तो ये नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे आपका हमारा जर्मनी का जलसा है या मिसाल के तौर पे कनाडा का जलसा आ रहा है, आप कहते हैं कि नहीं जलसे में ये होना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं जी जलसे में ये होना चाहिए, आप कहते नहीं, मैं कहूँ नहीं जी 10 बंदे जमा करूं, देखो यार ये क्या बात कर रहा है बंदा। अब मैं ग्रो बना रहा हूं, 10 बंदे जमा करूं, मैं कहूँ देखो ये बंदा क्या बात कर रहा है, कह रहा है जलसे में ये काम होना चाहिए, मैं कह रहा हूं इससे ये नुकसान होगा। अब मैं ग्रो भी अब इसमें मारने मूरने का आंसर आप निकाल दें। ये जो बात है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फर्क पैदा करने की, उस पर ग्रो भी बना लें आप, उस फर्क के साथ आप एक ग्रो भी बना लें, इसमें भी एतराज बताएंगे। ठीक हो, आप मारने मूरने में ना बात ये है, ये तो हो गई हमारी बात। हम बात का वो फिरकों की वजह से जो क्रिएट हुए हैं और कौन सा मजहब है जिसके अंदर ये फिरके क्रिएट हुए हैं, हम उस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं कि एक दुनिया में मजहब आया आज से 1500 साल पहले, और जो मजहब का बानी था उसने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान एक तालीम छोड़ के जा रहा हूँ। जब वो चला गया इस दुनिया से तो हमारे पास वही तालीम थी जो कि आज हमारे पास मौजूद है, जिसे कुरान करीम कहते हैं। कुरान करीम ने कहा है कि फ़र्क ना डालो, जो तालीम दी गई है उसको फॉलो करो, लेकिन उसी कुरान की तालीम को उन्होंने 2-2.5 साल बाद एक और उसके सामने किताब ला के कड़ी कर दी और उसे कहा कि असलुल किताब बादा किताबुल्लाह, किताब अल्लाह की किताब के बाद ये किताब है। उस हदीसों पे लोगों ने फिरके बनाने शुरू कर दी, उन हदीस पे किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। कुरान उसके खिलाफ बातें कर, वो कुरान के खिलाफ भी जो बातें उनके ऊपर भी खड़े हो गए लोग। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इस वक्त जो दुनिया में चल रही हैं, जिसकी वजह से मुसलमान ग्रोह में फसाद बढ़ रहे हैं। सर ये सुन्नत है खुदा महा जी, ये एक बात बाकी है आप कि जलसा ये बना रहे हैं, आप जलसे के वहाँ करता धरतना है, जो दिलाए करें, कोई मसला नहीं, हाँ जी, नहीं उसका ये इस्लाम बात से है लेना ना, देना कोई नहीं। ये जो आप हायर लेवल की बात कर रहे हैं ना, ये जो जी फरीके जी की हायर लेवल की बात है, इस पे तो मेरी और आपकी शुरू में जैसे बात हुई ना कि अल्लाह ताला के निज़ाम, अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया ही इस कुदरत के निज़ाम पे कुछ इस तरह है। अगर हम इस्लाम से निकल जाएं तो यहूदियों में, हिंदुओं में और बाकी तमाम मज़ाहिब में यही हुआ। जितने भी मज़ाहिब हुए गुजरे दुनिया की तारीख में, उन सब के साथ यही हुआ जो हमारे साथ इस हालात में है, और वो सब इस कशमकश से, इस फिरके की वारियत से, इस फर्क से, इस झोल झाल से गुजरे हैं। इन्हीं पे कुछ, किसी पे कुछ हालात गुजरे हैं, किसी पे कुछ, और ये हर दौर में इंसान का इम्तिहान रहा है कि आप किस तरफ खड़े हो, फर्क डालने में आप किस तरफ खड़े हो। जैसे कि अब कुरान का हुक्म है कि फिरका मत डालो, फिरका मत हो। तो अब ये एक बात है ना कि एक शख्स जिसने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लेकर आया हो, जो उनको नहीं मानता हो, वो तो फर्क में आ गया। अब वो एक कशमकश में तो है,
ایک امتحان تو ہے اس کے لیے, مسلسل ایک امتحان ہے. اور فار گڈ میں اگر احمدی گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں بائی لک بائی چانس, اگر میں دوسری طرف ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایم آئی ایبل ٹو میک دیٹ ڈیسیجن کہ ہاں جی میں احمدیت قبول کر رہا ہوں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے سر, اتنا بڑا کوشچن مارک ہے میرے اپنے دماغ میں. نہیں, آپ احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے, آپ پیدائشی احمدی ہیں؟ جی ہاں, میں تو آپ نے بائی مرزا بلڈ, صاحب کو کیا مانا ہے؟ امام مہدی مانا ہے انہیں؟ میں تو پیدائشی احمدی ہوں نا سر, ظاہر سی بات ہے, میں تو ایک احمدی گھرانے میں پیدا ہوا میں ہوں نا. یہی کہہ رہا ہوں پیدائشی احمدی ہیں, تو آپ نے مرزا صاحب کو کیا مانا ہے؟ امام مہدی مانا ہے اچھا, انہیں؟ میں نے تو ان کو امام مہدی تو مطلب نبی, امام مہدی, مسیح موعود, میں تو میرے لیے تو سبھی کچھ مطلب حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے نا, دور حاضر کے امام ہے. نہیں, ان کا کیا دعویٰ میں نے ہے تو جو آپ نے مانا ہے؟ امام مہدی مانا ہے, مسیح موعود مانا ہے, نبی مانا ہے, کیا چیز مانی؟ سب مانا ہے ان کو, کوئی ایک چیز یہ مانی سارے ٹائٹل ہے؟ یہ سارے مان. آپ احمدی ہیں؟ امام مہدی مانا ہے انہیں؟ آپ احمدی ہیں؟ نہیں, میں تو ابھی احمدی نہیں ہوں اس سے. ہاں اچھا, اس لیے میں کنفیوژن میں تھا نا سر, اس لیے سوری. میں احمدی ہوں نا سر, میں, ہاں جی, میں نے ان کو سب کچھ مانا ہوا سر. آپ بتائیں آپ کیا سوال ہاں, کریں گے اس میں سوال یہ میں؟ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو امام مہدی مانا ہے؟ جی ہاں بالکل مانا ہے. ان کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ ہے؟ دعویٰ نہیں ہے سر ان کا کوئی بھی. دعویٰ جو بغیر لفظ ہے نا, انہوں نے مجھے کہا اس سے میں امام مہدی نہیں ہوں, لیکن آپ نے امام مہدی مان لیا. نہیں, میں نے کہا نا سر, دعویٰ جو لفظ ہے نا, مطلب مجھے اس انہوں سے نے امام اعتراض مہدی ہے تھوڑا. دعویٰ مجھے ٹھیک جو ہے نا, کیا ہونا میں چاہیے؟ جب لفظ یوز کرتا ہوں نا اس طرح, تو میں اس میں میک شور کرتا ہوں کہ اگر آپ لفظ یوز کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی دعویٰ ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے, تو میں اس سے اعتراض ہے. ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے سر, اعلان ہے ان کا. اچھا بھائی, وہ کیا اعتراض ہے؟ وہ کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا ان کا اعلان ہے, میں دعویٰ لفظ ہی نہیں یوز کرنا چاہتا. ان کا خدا سے میں یہی کہہ رہا اگر ہوں, ان بات کا ہے اعلان, اسی کو دعویٰ کہتے جی ہیں, اسی کو دعویٰ کہتے ہیں, ٹھیک اسی کو دعویٰ ٹھیک کہتے ہیں کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا اعلان کیا, تو ہی مانیں گے نا. جی اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ بات مانی جائے گی نا. آپ اگر کہیں گے تو مانی جائے گی. انہوں نے اعلان کیا کہ میں مہدی ہوں. جی ہاں, انہوں نے کہا میں وقت کا امام ہوں. کون سے سن میں کیا انہوں نے اعلان؟ سر انہوں نے آپ کو پتا, کہا میں کہ میں کوئی امام مہدی ہوں. امام مہدی جو ہے, علی احمد بھائی, میں نا پتہ ہے کیا, جی, میں کوئی ڈبیٹر نہیں ہوں نہ. میں پرسنلی جو ہے نا, میں میں کوئی ڈبیٹر نہیں ہوں, اس اور نہ ہی میرے بھائی, میں میں یہ تاریخیں, نہیں کہہ کیونکہ رہا آپ نہ مجھ سے, ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. میں سر خود سن تو ڈیبیٹر لینا نہیں ہوں. سر, میری بات تو سن لیں. آپ نے ڈبیٹ سے آگے بولنا ہی نہیں دیا. اگر آپ مجھ سے بولیں گے ایگزیکٹلی سن بتا دو, تو میرے دماغ میں سن تاریخیں نہیں رہتی, کیونکہ مجھے کبھی ضرورت نہیں اوکے, پڑی ان چیزوں کی. کوئی میں بات نہیں, پیدائشی احمدی ہوں. میری کوئی بات بات تو نہیں, سن کوئی لیں. بات نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا, ارے میں سر دو باتیں میری آپ کو بات, کلیئر کر دوں. ارے میری بات تو پوری ہونے دیں. کریں. میں اس جماعت کی میں جس طرح جماعت سے جڑا ہوں, وہ ایک نظام کے تحت ہے. کیونکہ میں پیدائشی احمدی ہوں, تو میرے لیے جو جماعت سے جڑنے کی وجہ ہے وہ نظام جماعت ہے. آپ مجھ سے اگر بات کریں تو نظام جماعت پہ بات کریں کہ بھائی تمہاری دلیل نظام ہے, تم جڑے ہوئے ہو, تم پیدائشی احمدی, تم نے تو کچھ اور. میں بچپن سے ایک چیز دیکھتا آ رہا ہوں, جوانی تک, بڑھاپے تک, تو میرا تو معاملے کچھ اور ہے نا, میری تو دلیل ہی کچھ اور ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات ختم ہو گئی آپ کی؟ جی. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح فالو کرتے ہیں, میں بھی ان بھیڑ بکریوں میں ہوں. سمجھتے کچھ نہیں ہے. آپ اسی بھی لیے ان بھیڑ بکریوں, آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے, آپ بس بھیڑ بکری ہیں. جی ایگزیکٹلی, اور موسٹلی آپ نے پیپل, اپنے آپ کو دیٹس واٹ آئی بھیڑ ایم بکری سیئنگ. ثابت کیا ہے. جناب علی, میں ہاں, اتنا میں کوئی یہی کہہ رہا ہوں نا, میں موسٹلی دنیا دار پیپل جو آدمی ہوں. ہیں, ایسا علی احمد بھائی, ایسا نہیں آپ ہے. نے سوال موسٹلی کیا, پیپل جو نہیں ہیں, علی احمد بھائی, آپ نے مجھ سے ایک سوال, ایک منٹ بتائیے. میری ڈگری جی پروفیشنلی جی, کیا ہے, میری بات دیٹس اے ڈفرنٹ لمبی اسٹوری. ہوگی, آپ بات کریں. جی جزاک اللہ. میری پروفیشنلی ڈگری کیا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. مجھ سے اگر آپ پوچھیں کرامت صاحب دین کا علم, بالکل صحیح بات ہے, میں بھیڑ بکریوں کی طرح ہوں. میں اس بات کو ماننے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, چند باتیں سیکھنا شروع ہوا ہوں دین کے حوالے سے. کوئی یہ بات کہنا کہ
اور میں جانتا ہوں کہ موسٹلی لوگ مجھ سے بھی گئے گزرے ہیں. موسٹلی لوگ جو ہے وہ جو ایک کتاب یا کچھ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے, جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو میں کیوں نہ بھیڑ بکریاں کہوں, اس میں اعتراض کیا ہے؟ جی سر. جی آپ کی بات ختم ہو گئی. جی سر. ابھی تو آپ لوگوں کو بھیڑ بکریاں کہہ رہے تھے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں, ٹھیک ہے, اور اب آپ خود بھیڑ بکریوں میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی اور وہ فالو کیے جا رہے ہوتے ہیں. آپ بھی انہی لوگوں کی فہرست میں اپنے آپ کو رکھ دیا آپ نے. بات یہ ہے جن کو آپ نے مانا ہے ان کی تعلیم کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ان کی تعلیم کیا ہے؟ کیا تعلیم ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ بھی میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں کبر پایا جاتا ہے. جی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے, پڑھنے کی ساری کتابیں. صحیح کہہ رہے ہو. ہاں. اب بات یہ ہے کم از کم آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے, جیسے وہ اکثر لوگ دیفا سناتے ہیں کہ کوئی پٹھان تھا تو اس نے کہا کہ تم کافر ہے, ہم تم کو مار دے گا. اس نے کہا یار میں مسلمان ہو جاتا ہوں, بتاؤ تم کیسے مسلمان ہوئے ہو؟ اور نے بولا کلمہ پڑھو. اور اس نے بولا بھائی پڑھا دو. اس نے بولا وہ مجھے خود نہیں آتا. تو وہ حالات اگر بن جائیں تو اب آپ کلمے بہت کو مشکل ہوگی. تاریخیں, اب آپ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کون سا الہام کب ہوا, خدا نے ان کو وحی کی کہ بھائی تم وقت کے معمور ہو. میں نے یہ بالکل نہیں پوچھا, میں نے ایک میری عرض تو بنیادی بات سنیں پوچھی ہے. سر, میری عرض تو سنیں. بنیادی ایسے تو نہیں, بنیادی بات میں آپ کی بنیادی بات میں سن تھا کہ بھائی کس سن میں نے آپ کو بتایا کہ جی سن میرے دماغ میں نہیں ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ بھائی کرامت تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. اب آپ نے اس کے میں نے کہا بعد یہ کوئی کہا بات کہ نہیں. تم بھیڑ بکری ہو. آپ نے اس کے بعد کہہ دیا تم بھیڑ بکری ہو. نہیں سن نہیں نہ نہیں جاننے نہیں, میں آپ بات کرنے نہیں میں دے بھیڑ رہے بکری نا, ہوتا ہوں آپ کے. آپ بات کرنے نہیں دے رہے. نہیں محمد احمد بھائی ایک منٹ سنو تو, ایک منٹ آپ علی احمد بات بھائی کرنے سنو نہیں تو دے نا. رہے. آپ بات نہیں کرنے میں نہیں نے دے رہے. ابھی میں نے آپ کو قطعاً ایسی بات کوئی نہیں کہی. ارے میری عرض تو سن لیں. بات کرنے دیں گے تو میں کلیئر کروں گا. میں چلا تو نہیں گیا, میں فوت تو نہیں ہو گیا, میں کرنے دیتا ہوں, میری بات تو ہونے دیں. موجود لیکن ہوں نا. جملہ پورا ہوگا میں تبھی تو بات کی آپ وضاحت کلیئر کر کر دوں گا پائیں آپ کو. گے. آپ نے مجھے کہا کہ 10 آپ کریں نے آپ جملے پورے, میں نے آپ کو منع کریں. جی آپ نے مجھے عرض کیا, آپ نے مجھے فرمایا کہ کرامت صاحب آپ نے خود کو بھیڑ بکریوں کے اندر شامل کر دیا سن نہ جاننے کی وجہ سے. تو یقیناً آپ کے لیے یہ بہت اہم بات تھی نا سر کہ سن جاننا ہونا ضروری ہے. تو میں نے فوراً مان لیا کہ ہاں میں بھیڑ بکری, کیونکہ سر آپ کے لیے وہ سن 1979 تھا, 1981 تھا, 82 تھا, 83 تھا, کون سا سن تھا وہ جاننا آپ کے لیے, مطلب 1800 کون سا, وہ یہ بہت ضروری ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں, تو میں نے اسی لیے فوراً مان لی یہ بات آپ کی. سر میری کال آ رہی ہے بہت ضروری, آئی کم بیک. چلے گئے کرامت بھائی.
हाँ जी अली भाई, उफ मेरा खुदाया, यकीन करो जो मेरी चटनी बनाई है ना दिमाग की कस्टमर ने, उफ मेरे खुदाया 7-8 सालों में कभी किसी कस्टमर ने नहीं किया होगा जो आज कर दिया उसने। तौबा 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 तौबा। अली भाई किधर गए भाई, वो दूसरे पे चले गए? आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। अभी आई है, अभी। मैं नीचे जाता हूँ, दोबारा उठाएं, मेरी आवाज जो है ना वो वापस वो नीचे आ रही है। ओके 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 ओके। ओके। हाँ जी अभी सही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी। अली भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अली भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, कुछ करो अली भाई। दूसरे अकाउंट से आ जाए, वो जो था ये भी नहीं आवाज़ आ रही किसी को। अब आएगी, मेरा ख्याल वो कनेक्शन नहीं सही लग रहा था उस वक्त ना। मे बी मैंने कहा शुक्र करें कि उसके बाद आपको जवाद भाई से वास्ता नहीं पड़ा। सही बात है। नहीं तो वो दही की लस्सी बना दें। उफ मेरा खुदाया, मेरा कसम से सर दर्द करने लग गया। मैं क्या यार, मुझे 2 मिनट सुन लो, समझ लो पॉलिसीज़ को, या क्या हुआ है तुम्हारे साथ समझ लो। मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ तुम्हारी ना, 2 लफ्ज़ बोलूँ वो फिर से स्टार्ट वहीं से। तो मैं क्या यार, मतलब क्या इंसान हो तुम, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे सुनो तुम ना, वहीं से स्टार्ट सीधे से। मैं क्या मर गया, पता नहीं, हो सकता है साइको हो कोई। मुझे तो लगा वाकई साइको लगा। साइको होगा, तो वही लेना भूल के हो। हाँ जी मौलवी साहब भी आ गए हैं सर। मेरे का एक नया आइटम आ गया मार्केट में। वो क्या? पहले पेशाब का आइटम था, अच्छा फिर चे का आइटम आया। किसका चे का? हाँ हाँ चे का। अब दूध का आइटम आ गया। हाँ जी हाँ जी, ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट अब में। दूध के ऊपर जो है जवाद भाई ने एक बयान दे दिया है कि एक खातून है सफिया साहिबा, उनके मुतालिक उन्होंने कहा है कि भाई वो अपना दूध पिलाएं सीकर को। तो बस तो और कालू साहब ने कहा है बहुत बड़ी सेरेमनी होने वाली है जिसमें एक बेटा बन जाएगा, तो उसमें लोग शिरकत करें, बहुत बड़ी सेरेमनी है। अली अहमद भाई, ऐसा कौन सा मकाम आ गया था कि ये कहना पड़ा? वो कि किस वजह से ये इल्जामी जवाब किस वजह से आया? किस बात का इल्जामी जवाब था ये इस बात का इल्जामी जवाब था कि वो सफिया ने कहीं सीकर को बेटा कह दिया। अच्छा। उन्होंने कहा अगर तुमने बेटा कहा है तो बेटा वो उसी सूरत में बन सकता है कि अगर वो दूध पिलाई की मतलब वो वाकया गुजरे, कोई इनके दरमियान मामला चल रहा है नाउज़ो बिल्ला पे ना, नाउज़ो बिल्ला पे कोई गलत लफ्ज कह दिया है सीकर साहब ने, माज़अल्लाह पे जो है वो कोई बात कह दी है सीकर भाई ने, जो कि शातमियत के जुमरे में आता है। उसको शातमियत जो है पहले मुसलमान शातमियत पकड़ते थे और शातमियत का रोला डालते थे, अब जो जमात फिरका अहमदिया उन्होंने शातमियत का रोला डालना शुरू कर दिया
انہوں نے اس کے اوپر شاطمیت کا رولا ڈالا. اس کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کوئی براڈ لگائی ہے انہوں نے. پہلے اس کو کہا کہ اس پہ براڈ نہیں لگا رہے, اس پہ انہوں نے صفیہ جو ہیں انہوں نے براڈ لگائی ہے, اور انہوں نے سیکر کو کہا ہے کہ تم نے بات غلط کی ہے یا اس طرح کی کوئی بات کی ہے, بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا ہے. اور اس کے بعد کوئی ایک آدھی میں اس پوری براڈ کو تو نہیں سن سکا, لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک بات ایسی بھی بیان ہوئی ہے جو کہ وہ دودھ پلانے کی کوئی بات, کوئی ذکر جو ہے وہ اس نے کیا ہے, کیا نام ہے, سیکر نے, کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے دودھ پیتے ہوئے باتیں شروع کر دی اور اس کے بعد دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا. اچھا, تو ایسی روایت وہ جماعت کے متعلق سیکر صاحب نے کہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی مطلب پیچھے کوئی کانٹیکسٹ جو ہے حضرت عیسیٰ سے بھی ملتا ہے. اچھا, اس طرح کا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت جو ان کے دوسرے خلیفہ گزرے ہیں انہوں نے تفسیر لکھی ہے کہ بھئی بچہ جو دودھ پی رہا تھا اس سے جب پوچھا گیا حضرت عیسیٰ کے متعلق, وہ چھوٹا سا بچہ تھا 1 دن کا یا 1 سال کا یا چند دن کا, تو اس نے باتیں شروع کر دی. وہ تو ہم نے پڑھا ہے, اس میں تو مطلب آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کا کیا ذہن نظریہ ہے. مجھے ایٹ لیسٹ اس کے اندر ایک ادنا درجے کی بھی کوئی گستاخی یا بدتمیزی, ایک نیچرل جو نیچر کا قوانین ہے وہی ڈسکشن میں آئے, ادنا درجے کی بھی اس میں برائی کی بات نہیں لکھی ہوئی. ہاں نہیں, میں نے تو نہیں کہا کہ اس میں نے کہا وہ کوئی کانٹیکس, آپ نے کہا کہ کیوں ہوا, میں نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہیں کیونکہ جو سننے میں آئی ہیں, کیونکہ پوری براڈیں یا پورے واقعات تو میں نے نہیں سنے. جو باتیں پتہ چلی ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی بات اس نے کی ہے, اور جو خلیفہ ثانی ہیں ان کی بھی کوئی, آپ کے جو دوسرے خلیفہ ہیں ان کی بھی کوئی تفسیر ایسی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 دن کے تھے, پھر وہ دودھ پینے سے باتیں شروع کر دی. اسی طرح کا واقعہ کوئی آپ کے جو مرزا صاحب ہیں ان کے کوئی بچے کے متعلق بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہے. تو یہ باتیں چلتی یہاں تک پہنچیں جب, تو اس میں جو بات کرنے والا ہے وہ تو سیکر ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ ان کو ایک خاتون کے متعلق ایسی بات کرنا اور اسے کہنا کہ اب تم یہ کرو, یہ کچھ تھوڑا سا نامناسب بات ہے, میں سمجھتا ہوں. السلام علیکم وعلیکم احمد السلام. بھائی, وہ میں نے وہ مجھے ملی ہے ویڈیو اوکے, جو ہمارے جیالے بھائی ہیں جنہوں نے آگے سے پھر ایکشن کا ریاکشن دیا ہے, تو وہ اگر آپ سنیں گے تو وہ تھوڑی سی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی, وہ آپ سن لیں. بھیجیے, چلائیں یہاں پہ بھیجیے آپ نے مجھے بھیجے, میں گروپ میں بھیجیے, میں واٹس ایپ پہ بھیج دوں. آپ چلا سکتی ہیں تو چلا دیں, آپ چلا سکتی ہیں. نہیں, وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجنا پڑے گا مجھے. نہیں, وہ میں نے ٹک ٹاک شیئر کر دیا نا, وہ ٹک ٹاک سے فارورڈ کر دیں. ویڈیو ہے پھر نہیں میں پلے کر سکتا, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں, ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیں گے تو تب میں پلے کر سکتا ہوں. آپ ایسا کریں نا لبنہ باجی, اس کو ان کو فارورڈ کر دیں واٹس ایپ پہ. اوکے میں کرتی ہوں. یوٹیوب پہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا یہ جو آپ نے پوسٹر لگایا ہے نا, بس اسی قسم کی کوئی وہ ہے بات ہے ویڈیو میں, کوئی اتنی خاص بھی نہیں ہے, بس ایک فرق ہی ہے. وہ ایسے ہی ہے, فرقوں کی محبت میں اور دوسرے کی نفرت میں انسان یہ حرکتیں کرتا ہے, اس میں فرق ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ بات ہے کہ زیادہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے, بس کوئی 2-4 دنوں کا ابال ہے کوئی ایک ٹاپک کا جس پہ ہر ایک کو بات کرنے. میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی ہے مجھے اس پلیٹ فارم سے, محمد احمد بھائی آپ بڑا اچھا سمجھیں گے. جی, ہم انسان سوشل اینیمل جیسے کہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے, کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا. ابھی تو فی الوقت
फी वक्त ये चल रहा है, ये वाली हदीस और ये वाला फिर कुछ और चल जाएगा। नहीं, वो तो जरूर चाहिए। हम नजरियात पे बात करते रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम करामत की जिंदगी पे या करामत के पर्सनल्स पे बात शुरू कर दें तो वो बात नहीं होगी, वो बेहूदगी होगी। अच्छा, आपने मुझे पता है, मैं उस वक्त से बताना चाह रहा था आपको, भेड़ बकरियों वाली बात आपकी मेरी हो रही थी ना सर। मैं तो कहता हूँ कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो भी भेड़ बकरियों की तरह थे, बिल्कुल मतलब फॉलो किया उन्होंने बस, और इस तरह फॉलो किया, इतनी गुलामी के साथ फॉलो किया कि कुछ सीखा ही नहीं, बस फॉलो किया। और बताएं। अस्सलाम वालेकुम करामत भाई, वो सौखा काम है ना। हाँ, वो सौखा काम है ना, लेकिन आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत सारी स्टोरियां हैं, उन्होंने बाकायदा जाके उलमा से बातें सुनी, फिर उनकी तहकीक की, फिर उन्होंने किताबें पढ़ी, और बेशुमार ऐसे आपकी लोगों के वाक़यात हैं, वो बताते हैं कि हमने इस तरीके से सीखा और फिर हमने अपना तब्दील किया, अपना आइडिया तब्दील कर लिया। जी, मोहम्मद अहमद चंद लोग हैं अली अहमद भाई गिनती के, बाकियों ने एक दूसरे के पीछे ही चले हैं। नहीं, बाकी तो फिर पैदा होते गए आगे, वो जो कुछ माँ बाप थे वो जैसे हिंदुओं के घर में चल रहा है वैसे आगे चल रहा है, वो तो मसला हम उसको तो इनकार नहीं करते, वो तो एक अमर ऐसे है सर। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारी बातों को जब परखा, देखा, समझा और बात कुछ नहीं नजर आई तो वो दूसरी तरफ चले गए। तो उनमें और उनमें फॉलो करने वालों में फर्क है ना। अर्ज तो सुने मोहम्मद अहमद भाई, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे एक एतराज उठा कि आपने कोई बंदे रखे हुए हैं कि जो आपके लिए अरबी लिखते हैं। याद है आपको, पता है आपको, ये सुनी भी बात आपने? हाँ जी, हाँ जी, ये तो रसूलुल्लाह को भी कहते रहे, किसी से लिखवाते रहे। हाँ, आपने बताया कि आपने 2 बंदे पेश किए कि मेरे तो ये 2 मैंने घर पे बंदे रखे हुए, मुलाजिम रखे हुए, ये बंदे हैं। अब इनमें से कोई पूछवा ले इनको अरबी आती है कि नहीं। उनमें से एक मेरे परदादा थे। अच्छा, वाह भाई वाह। वो जो आपके जाती मुलाजिम जिक्र शाकिर में उनका जिक्र है, मेरे परदादा हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जाती मुलाजिम थे उनके घर में। क्या नाम था आपके परदादा? चरागदीन। अच्छा। और 12 साल की उम्र में अपने घर से उन्होंने उनको देखकर अहमदियत कबूल की और आगे से उनकी लड़ी पूरी अहमदी। और मैं आज बैठ के चंद बातें सीख पा रहा हूँ, चंद बातें सीखी हैं इस इंटरनेट के ज़माने में जहाँ पे अल इस्लाम खुला है, वरना तो उससे पहले हम सारे फॉलो करते आ रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। और हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं किसी और दलील की, किसी और चीज़ की। और बोले सर। जी जी, नहीं आपके मुतल्लिक नहीं कह रहा, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। एक मिनट जरा मोहम्मद अहमद भाई, मुझे जरा जवाब। ये बताना चाह रहा हूँ, लुबना बाजी ने जो भेजा है वो लिंक की फॉर्म में है, वो मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा, वो ब्रॉड खत्म हो जाएगी। मुझे डाउनलोडेड फॉर्म में कोई वीडियो होगी तब मैं कुछ भी प्ले कर पाऊंगा, जो भी चीज। नहीं, अगर आपके पास वो मेरे ख्याल से मुझे भेज भी नहीं सकते आप मोहम्मद अहमद भाई। लिंक मुझे भेज सकते हैं? हाँ जी, लिंक भेज सकता हूँ मैं। हाँ, भेजे मुझे, मैं ना वो डाउनलोड करके आपको सब वो भेजता हूँ, या जो जैसे भी होता है वो करता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, बात ये है करामत भाई, मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं करामत भाई? मैं जो आपको बात बता रहा था वो मुझे ये सिर्फ है कि अली भाई 1 मिनट चाहिए मुझे, सिर्फ आप बाद में। हाँ, ले लेना, लेकिन एक बात मुझे भी कर लेने दीजिए, जो पहले बात कर रहा हूँ। मुकम्मल हो जाए फिर जंगेज भाई आप करना, ठीक है? पहले भाई की बात मुकम्मल हो। बात ये है कि आपको तो जरूरत नहीं पड़ी, आपको पता ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और आपने बताया आपके चिरागदीन जो थे उनसे आपके घर में ये चलता रहा और आप उसकी वजह से आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन आप यूट्यूब पे जाएं तो एक बंदा है जो कि मुल्हिद था पहले, उसका नाम सरमद है। उसने जो शायर गुजरे हैं, क्या नाम है उनका, अलीम साहब, उनकी सोबत में रह के आपकी जमात के मुतल्लिक उन्होंने इल्म सीखा और फिर लोगों को सिखाया, और 500 लोग अपने साथ उन्होंने अहमदी किए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद से कोई तहकीक करके जो ठीक समझा उसको उसकी तरफ चले गए, फिर दोबारा उन्होंने तहकीक करके। जी, मैंने उनको सुना है, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि वो अहमदियत छोड़ के गए कहाँ। अहमदियत छोड़ के बताया उन्होंने?
اور بتا رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. پھر انہوں نے دوبارہ تحقیق جب شروع کی تو وہ احمدیت چھوڑ کے تو وہ واپس الحاد کی طرف چلے گئے, ملحد ہو گئے. ٹھیک یار, مجھے لگتا ہے یہ والی بات صحیح نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کہنا کہ وہ ملحد ہو گئے. وہ جو معتزلہ والا نہیں ہے, ایک بلیف سسٹم تھا کبھی دنیا میں رہا ہے, وہ جو وحدت الوجود اور معتزلہ, وہ اس سٹیٹ میں ہے. ان کو ملحد کہنا میرا خیال درست نہیں ہوگا. بس ان کا چیزوں وہ وحدت الوجود کو بھی نہیں مانتے نا, ان سے میری بات اور یہ ڈفرینٹ ہو. دیکھیں علی احمد بھائی, مہمان قدردان کی صورت میں بلایا تھا تو ایک دن کے انٹرویو میں مجھے تو یہی پتا چلا تھا کہ ان کو ملحد نہیں, وہ ساری چیزیں چھوڑ گئے نا. جب ایک آدمی سارے ادیان سے فارغ ہو جائے. سر عرض تو سنیں ایک منٹ. علی احمد بھائی, اگر ایک سچا ملحد بالکل سچا ملحد, وہ بہتر انسان نہیں ہے. جب اللہ نے اس کو صلاحیت ہی نہیں دی, وہ آنکھ ہی نہیں دی, لیکن وہ سچا انسان ہے. جو اس کو سمجھ میں آیا, جو اس کی بات ہے وہ سچ رکھ کے ملحد ہے. اگر کم سے کم وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میں احمدیت چھوڑ کے میں فلانا فرقے میں گیا, میں نے احمدیت کا نظام چھوڑا تو میں نے یہ نظام پکڑا. میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھی تھی نظام. میں نے طاہر بھائی کی بات جو تھی ان کو وہ موقع دے دیں پلیز. طاہر بھائی تاکہ اپنی بات کر لیں. طاہر بھائی آپ کا بات کیا تھا؟ پیارے بھائی کوئی خاص بات نہیں ہے, صرف آپ کا حال چال ہی پوچھنا تھا, طبیعت پوچھنی تھی, اور اس کے علاوہ میری کوئی بات نہیں ہے ایسی. صرف آپ کا حال چال معلوم کرنا تھا اور بس یہی تھی بات. بہت شکریہ بھائی. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے 1 منٹ چاہیے, جی کیونکہ آپ کے پاس تو یہ ماشاءاللہ علی احمد بھائی تو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کافی دیر تک آپ کے ساتھ ٹیسٹ میچ کے اچھے پلیئر ہیں. نہیں اللہ تو جزاک اللہ آپ کا, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, بڑا فضل ہے اللہ کا, صحت بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور باقی سلسلہ بھی شکر ہے اللہ کا. چلیں خوش رہے. باقی آج کیا آپ کا موضوع کیا چل رہا ہے؟ مجھے کیونکہ آپ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ذرا باتیں, ہم جو میرے جیسا بندہ ذرا اس کی عقل سے زیادہ آپ کے ہائی لیول کی ہوتی ہے. آج کا ٹاپک میں مجھے نہیں پتا شخصیات کیوں کوئی ہر بندہ لے ہی آ رہا ہے اور آ کے صرف ان کے نام لے کے ذکر کر رہا ہے. میں تو ویسے کہ جنرل وے میں ایک رویہ دیکھا دنیا میں کہ ایک مکتبہ فکر, ایک سکول سے لوگ تعلق رکھنے والے اپنے سکول سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ لوز بات بھی کر جاتے ہیں, اور جب دوسرے کی نفرت میں آتے ہیں تو اس صورت میں بھی بہت بڑی زیادہ لوز بات کر جاتے ہیں. تو کچھ لوگ محبت میں وہ بدتمیزی کر جاتے ہیں, کچھ لوگ نفرت میں کر جاتے ہیں. تو بس وہ اسی کی وجہ جو مجھے پتہ چلی یہ انت بھکتی نظر آئی ہے, بلائنڈ فیتھ نظر آیا ہے کہ بلائنڈ فیتھ کی وجہ سے انسان وہ جو پڑھا ہوتا ہے وہ بھی صحیح سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور دوسروں پہ گند اچھالتا رہتا ہے, اور جس کا کوئی دعویٰ ہوتا ہے کہ یار ہم صحیح ہیں, وہ اپنے ورقے کی محبت میں ہے, وہ بھی لوز بات کر جاتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک سیم ہی اسٹیٹ پہ کھڑے ہیں, 19-20 کا ہی فرق ہے, اور فرقے کی محبت چل رہی ہے. وہ اصل حقائق, اصل باتیں, اصل علم کی جو ہے وہ, لیکن یہ ضرور پیارے بھائی کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت جان بھی فدا ہے. بس یہ صرف یہی بات انہوں نے یہ بات کہنے کے علاوہ وہ ان کو ہر چیز معاف ہو جاتی ہے, زنا معاف ہو جاتا ہے, دو نفری معاف ہو جاتی ہے, ہر چیز معاف ہو جاتی ہے یہ نعرہ لگانے سے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بس اتنی حد تک رہے, اگر بس کچھ نہیں, یہ کیا ہے کہ ہر چیز جائز ہے. کچھ کو غلام احمد, مرزا غلام احمد کی جے کر کے سارا کچھ نارمل ہے. یہی بات ہے نا, صرف پہلی جملے تک رہے تو سب ٹھیک ہے نا. نہیں, مرزا غلام احمد کی جے جو ہے وہ چھوٹی ہے, یہ غلامی رسول کی جے بڑی ہے اس سے. بالکل, ایک کے پاس پاور نہیں, ایک کے پاس پاور ہے. ابھی تو یہی دیکھیں نا, ہم نے تو پاور دیکھنی ہے کہ کس کے پاس پاور ہے. پاور تو یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ زیادہ پاورفل جملہ ہے, یہ اس کی پاور زیادہ ہے. مجھے اس کا جو ہے حضرت علی احمد بھائی, نہیں اس کو چھوڑیں, اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. علی احمد بھائی بعد میں سنائیے گا وہ واقعہ. میں نے آپ کے سامنے نظام رکھا, میں نے کہا میں اس نظام سے جڑا ہوا ہوں, اس نظام کے بدلے میں کوئی نظام دکھائیں. بہت اعلیٰ, جی بہت اعلیٰ. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے نظام رکھا ہے, کوئی بندہ دکھائیں کہ یہ ویسے ان کی بات بڑی زبردست ہے. کرامت بھائی یہ نظام ہے کہاں؟ نظام ہے کہاں؟
पूरी ये दुनिया में देखिए जिस ये निजाम वही से हम जुड़े निजाम हुए है हैं, जो ये देखें नबी पाक के दौर में भी अबू जहल को एक कुछ मिनट नजर नहीं ठहर था जाना, आता। करामत भाई वो ने ये कहता था बात कि कही है तो करामत निजाम भाई है से जरा कहाँ। पूछने तो नबी देना करीम यार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको ना शख्सियत नजर आती थी, ओ एक ना मिनट उनका ठहर तो कुछ जाओ कोई भाई। अमल नजर आता था। वो तो एक ये में उन्होंने आजकल के मुझसे भी सवाल लोग किया है, हैं मुझे छोटे जवाब छोटे। तो देने दो। चलें अब मैं चलता हूँ अपना, मैंने इतनी बातें करनी थी, आप करें बात। चलें आप भाई तो सिर्फ ताहिर आजकल एक मिनट आपने एक मिनट पूछ एक लिया। मिनट ताहिर राजपूत साहब, आप ये बात अली अहमद साहब ने कुछ हवाले से बात की थी, आप क्योंकि मौजूद थे सुबह की बराड में मूसा जो लगाते हैं और जवाद भाई भी होते हैं, वो जो सीकर साहब ने कोई बात की है माज़ल्लाह को कोई ऐसी गलत बयान गंदे अल्फाज में, तो उसके ऊपर बात हो रही थी। आप बता दें इनको, ये आधी बात बयान करते हैं अली अहमद साहब, ऐसे मेरा काफी मैं सुनने का मौका मिलता है इनको। नहीं ये अली अहमद साहब ने भी खालिद भाई मेरी वो बात जो सुने। मूसा भाई जवाद भाई कर रहे हैं ना, वो अपनी मतलब जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई वही नहीं है। नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरी बात सुने अहमद भाई, मैं अली अहमद भाई को अभी मैंने बता दिया, सारे सुन रहे हैं कि जो ये नारा लगा देना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उसे हर चीज़ कबूल है। वो शातमियत करे उसके लिए कोई मसला नहीं, वो अल्लाह की शातमियत करे कोई मसला नहीं। कोई भी मुसलमान देखें उसको टस से मस नहीं होगा, कोई मुसलमान की गैरत नहीं। ये नीचे ये देखें उसके जना की कितनी फिक्र है, जो निदतुन नसर ने जो कह रहा है कि जना उसके साथ हुआ। एक सेकंड यार, मुझे ये देखें मेरी बात सुने, मुझे बोलने तो दें। अब ये उसको निदतुन नसर के जना का याद आया, और जो सीकर ने खुदा को किधर घुसाया है, 1,24,000 पैगंबरों को किधर घुसाया है। अब वो सुबह ये कह रहा था कि देखिए वो सीकर ने वो शातमियत नहीं है, वो सीकर की शातमियत नहीं थी, वो अपने भाइयों को बता रहा था ये बंदा, इसकी ज़हनी मतलब मफलूज देखें कैसे ये ज़हनी मफलूज लोग और हैं। ये जो बात कर रहा है इसके पास कोई प्रूफ नहीं है ऐसे गंदे इल्जामात के ऊपर। ये सिर्फ ज़हनी मफलूज लोग हैं। ये सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ एक ही है इनका मकसद कि किसी तरीके से नहीं, यूं लगता है कि इसकी अपनी बहन से हुआ। यार मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, पखेरा ना करो, मेरी बात सुनो प्लीज। अच्छा यार मेरी बात सुने, अगर इसकी बहन के साथ मेरी बात सुने, अगर इसकी बहन के साथ चुनाव हुआ होता तो ये इतना रोला ना डालता जितना निदतुन नसर का इसको दुख है। जी भाई मेरी कुछ बातें ना करने में बेहतरी होती है, वो सुन ले। ये जो नीचे कर रहा है वो एक फिरके की नफरत में कर रहा है, उसको गायक से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और जिसको बचा रहा है या जिसके बारे में बात नहीं करता वो उसके फिरके का है, तो फिर इसको म्यूट कर दो। इसी का नाम अंत भक्ति है, और मुख्तलिफ अंत भक्त हमें जिंदगी में मिलते हैं। तो मोहम्मद अहमद साहब फिर म्यूट कर देना ऐसे बंदों को। राजपूत भाई एक मिनट जरा सॉरी मोहम्मद अहमद भाई, ये अंत किसी भी नहीं शख्स होता। सॉरी दोस्त, सॉरी मोहम्मद भाई, ये अंत भक्ति नहीं होता, अंध भक्ति होता है। अंध, अच्छा अंध कर लो भाई, अंत नहीं करो, चलो अंदर कर लो, राजपूत भाई भक्ति कर लो अलग। अंध का मतलब है अंधी भक्ति जो होती है ना। अच्छा अंदर भक्ति कर लो या बंदर भक्ति कर लो, छੱਡ दो ऐसे ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਫਸਾਦ ਫਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਉਹਨੂੰ। किसी शख्स को अहमियत ना देने का तरीकेकार ये होता है कि उसकी बात को एड्रेस ना किया जाए और उसकी बात का जवाब ना दिया जाए। जब कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको ध्यान ना दो। कुछ जरूरी होता है कि हिकमत के तहत कुछ बातें जो है ना वो ना की जाए तो बेहतर है। क्या जरूरत थी कोई नाम इतनी बार लेने की, क्या जरूरत है किसी शख्स को इतनी अहमियत देने की, किसी भी शख्स को, खुदा के वास्ते छोड़ दो बेचारा। एक बात है, कोई कुछ भी, ये बड़ा इजी ट्रैप होता है कि दो जुमले कोई लिख दे नीचे आके, चले प्यारे भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए जो गलाजत के टोकरा हो। जज़ाकल्लाह मेरी रहनुमाई करने का आपका, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो मोहम्मद अहमद भाई शुक्रिया आपका, यार टाइम देने का आपने उठाया, इज्जत दी आपने ऊपर बिठा के। खुश रहे। एक जुमला मेरा और ले जाए प्लीज, मैं एक जुमला मेरा और ले, एक जुमला मेरा और, कि हमारी जो नफरतें हैं ना वो बड़ी कीमती हैं, वो बड़ी अहमियत रखती हैं, क्योंकि हम बड़े खानदानी तरीके से नफरत करने वाले हैं। तो अपनी नफरत भी किसी काबिल एहतराम शख्स को दें, किसी ऐसे शख्स को अपनी नफरत दें कि जो कम से कम डिजर्व करता हो आपकी नफरत। बहुत ऐसे ही किसी शख्स से नफरत करना मेरे हिसाब से मुनासिब ही नहीं है।
मैं कहता हूँ लफ्ज हो गया प्यारे भाई, आपको मैंने सुना नहीं है या पहले मेरा तारुफ नहीं है आपसे। मैं सर बहुत ही मतलब मैं बहुत ही कम खाकसार खामोशी रहता है वो, तो ये मोहम्मद अहमद भाई की इन्होंने पोस्टर ऐसा लगाया कि मुझे इस पे एतराज नहीं दिख रहा था कोई, तो मैं ऊपर आया तो अली अहमद भाई से गुफ्तगू शुरू हो गई। लेकिन खैर कोई भी शख्स हो ना सर, उसको इतनी अहमियत मत दे प्लीज, इतनी अहमियत दे देंगे ना तो सर खुश रहे आप, आबाद रहे, आपको अल्लाह ताला खुश रखे। आपने बड़ी अच्छी नसीहत की मुझे, और मुझे खुशी हुई आपकी नसीहत सुन के। अहमद भाई आप ये वीडियो प्ले करें या ना करें, निशान सुन ले। ये वीडियो जैसे ही मुझे पहुंची तो मेरा मतलब था यहाँ से मैं करके ट्रांसफर कर देता हूँ आपको, तो मेरा फोन ही रीस्टार्ट हो, मुझे पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आई, तो मुझे फोन रीस्टार्ट करना पड़ा। हाँ तो फिर लेकिन ये मैंने भी डाउनलोड करके आपको सेंड कर दिया, करके ही छोड़िए। जबरदस्त। तो हम भी टेस्ट करें इसको प्ले करने का, यहाँ पे होती कि नहीं? देखते हैं। ठीक है, अभी करते हैं। मैं एक जगह रुक जाऊं फिर हम इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या है मुद्दा उसमें, और उसमें भी हम सिर्फ बात को देखेंगे, बंदा जो भी कर रहा है उसको सही लग रहा होगा तो कर रहा होगा, हम अपने देख लें। लेकिन मुझे लगता है सुबह से जो बातें हो रही हैं वही हैं, मुझे सिर्फ आवाजें हैं बस। अच्छा बात ये है कि ये जो मसाइल है ना शातमियत के, या तो शातमियत सिर्फ एक ग्रोह कर रहा हो दूसरा ना कर रहा हो, फिर तो बात बनती है कि यार एक ही तरफ से शातमियत हो रही है। शातमियत तो दोनों तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से इल्जामात लग रहे हैं, तो वो कोई भी हीट ऑफ द मूवमेंट में कोई भी बात कहीं से कह जाता है, वो जो दूसरा ग्रोह है उसको पकड़ लेता है। क्या होती है शातमियत, इस लफ्ज को जरा डिफाइन करेंगे कि शातमियत क्या होती है, पूरी एक्सप्लेन करें। शातमियत जो है ये सबो शितम से लफ्ज निकला है, फारसी का लफ्ज है कि किसी को बुरा भला कहना, गंदे अल्फाज कहना, ठीक है, ये होती है शातमियत। तो ये शातमियत जो है ये जो टिकटॉक पे नबी से रिलेटेड है, ये किसी मतलब ये किसी भी इंसान की हो सकती है या ये नबी से रिलेटेड है? जो शातमियत है ना वो लफ्ज है, उसका नबी से ताल्लुक नहीं है, वो आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, नबी से हो सकता है। गाली जो है आपको भी दी जा सकती है, मुझे भी दी जा सकती है। सॉरी इस्तिलाह अब जो है वो बन गई है, ये एक इस्तिलाह है शातमियत जो है। लफ्जी माने इसके इतने ही है किसी की इज्जत पे हमला कर देना, मगर ये मजहबी इस्तिलाह इस तरह से बन गई है कि किसी भी बड़े मजहब के या छोटे मजहब के जो मुकद्दसात हैं उनके बारे में जब कोई बुरी बात करेगा तो उस मजहब के लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये भाई हमारे बुजुर्ग की, हमारे मुकद्दसात की बेहुरमती कर दी, उन पे हमला हो गया, तो ये शातमियत है। मगर जो कर रहा होता है वो चूंकि उसको नहीं मार रहा होता, उसके लिए उसकी लेकिन इस चीज का सारी का ये जो बात आप समझा रहे हैं ना मोहम्मद अहमद भाई, इसका ताल्लुक करामत भाई से नहीं है। करामत भाई समझते नहीं, ये फॉलो करते हैं, ये भेड़ बकरी है, तो भेड़ बकरी को तो समझाया नहीं जा सकता। तो आप करामत भाई जिस चक्कर में लगे हुए उसमें घूमते रहा करें। बेहतर बात है। मुझे ये वाली ये जो गुस्ताखियां, शातमियत, इन चीजों को समझ के करना भी क्या है, सही बात है इसमें। हाँ, नहीं आपको समझना ही नहीं चाहिए, आपका तो समझने से लेना देना ही नहीं ना। मेरे खलीफा नहीं, ये बात मुनासिब नहीं। मेरे खलीफा का हुक्म है हर एक से, मेरी अर्ज तो सुने ना सर, हर एक से इज्जत एहतराम से बात करो, गाली मत दो, गाली के बदले में दुआएं दो। मैं तो बस उसको फॉलो कर रहा हूँ भेड़ बकरी की तरह, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं। जहां तक कोई और टॉपिक है तो बात करें। ये बात जो है ये सोची समझी बात है कि आप क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे। अगर आप मुझे बदतमीजी मेरे साथ करेंगे तो आपके भी अकाबिर के साथ बदतमीजी हो सकती है, इसलिए नहीं कर रहे आप। नहीं सर, मेरी फितरत के अंदर बदतमीजी। अच्छा, आपकी फितरत में। ओके, आपका एक अलग ही केस है, आपके सारे केस अलग हैं, स्पेशल केसेस आपके बनते जा रहे हैं। एक तो ये है कि जिस फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं उसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। मैं कहता हूँ अब 4 बंदे, मैं जो बातें आपसे सुनी है ना आज मैंने, वो सोने के पानी से लिखने वाली है। सर मेरी अर्ज तो सुने। आप 4 बंदे सुन रहे भाई, मैं अपनी तो सुना ही नहीं पाता। मैं तो जो बात करता हूँ आप कहते हैं मेरी अर्ज सुने, तो मैं सुनता हूँ जनाब खामोशी से। सुनाए सर, मेरी अर्ज तो बोला। आप 4 बंदे अभी उठाए और उनको बोले कि उनको गुस्सा नहीं आता, वो गुस्से में कोई बात ऐसी नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि भाई हमें गुस्सा भी आ सकता है और हम कोई ऐसी गुस्ताखी भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मेरी फितरत के अंदर है ये चीज, हर इंसान की फितरत में है ये चीज। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं पता नहीं मैंने कब कहा ये बात? मेरी तरफ तो आपने कहा मेरा स्पेशल केस कर रहे हैं जो मैंने नहीं कही।
आपने कहा मैं तो मेरा यही स्पेशल बात केस कह है। रहा हूँ कि हीट मैं ऑफ द कह रहा हूँ कि हर मूवमेंट इंसान के में अंदर ये चीज होती है, आप वो साबित करें कि मेरा मोहतरम बात स्पेशल केस सुना भी कैसे है। करे ना आप। अब कोई बंदा बात करता है, आप उसे रोक के अपनी बात शुरू कर देते हैं। मैंने अर्ज आपसे की है कि मेरे मोहतरम, ये हीट ऑफ द मूवमेंट में दोनों ग्रोहों ने एक दूसरे को टारगेट किया हुआ है, दोनों ग्रोहों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए हुए हैं। ये मैंने कोई ये नहीं कहा कि एक बंदा कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, ये दोनों ने इस तरह की बातें की हुई हैं और दोनों एक दूसरे को हाईलाइट करते रहते हैं। ये यहाँ सर, सिलसिला इसी तरह चल रहा है। ये है बात। दोनों भेड़ों के ग्रुपों में से मैं एक भेड़ हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। वो जो मैं एक हम आपकी बात नहीं कर रहे भाई, आपने तो मुझे आप ही तो कहा कि एक करामत बहुत ही अच्छी किस्म की भेड़ हैं अब जिनकी मोहम्मद आप अहमद भाई, पता नहीं यार ऐसे कौन नहीं सी करो नस्ल ना हैं। यार, ऐसे नहीं। मोहम्मद अहमद भाई, अभी आप क्या आपने ये नहीं फरमाया कि जी आप तो वो भेड़ है जो सोचना समझना नहीं चाहते। मैंने कहा मैं इस टॉपिक पे, हाँ जी, मुझे तो मेरे खलीफा ने कह दिया कि भाई ये काम अपनी फितरत से हट के करो, मुझे जबर करना पड़ता है ये काम करने के लिए जनाब। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपकी बात तो बिल्कुल मतलब एक वेरी यूनिक हैं आप, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए आपको, आप करें ऐसा। हम आपको समझा नहीं सकते कोई बात, आपने जो भी बात किसी एक से सुननी है और जिसको आपने मानना है, आपने उसके पीछे चलना है, बात खत्म। आपके आगे एक भेड़ है, उस भेड़ के पीछे आपके पीछे एक भेड़ है, उसके पीछे एक भेड़ है, इस तरह एक सिलसिला सर्कल चल रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी क्या फितरत में ये चीज नहीं है कि आपको गुस्सा आए? यार मेरी तो बात यहाँ ये नहीं यार हो हम रही क्या है कर मेरा। रहे हैं, किस पे कौन सी बात के पीछे पड़ गए हम? अली अकबर भाई आए हैं। अली अकबर भाई, वो गालम गलोच का सिलसिला खत्म हुआ? कोई फ्रॉड लगी हुई थी मेरे ऊपर, ये ठीक हो गया? नहीं वो तो अभी चल रहा है, मैं आपको फोन कर रहा था, उठा नहीं रहा था, मैं कहा पता नहीं कहाँ से, वो जब आपके रोड से पीछे चली गई थी, फिर अभी उतर के मैंने कहा आप लगता है और पे हो गई थी, वो बंदे नहीं था। ओके तो ओके। मैं नहीं, उतर के मैंने बताया था ना कि मैं अवे जा रहा हूँ, मैं फंस गया था यार, एक जवाब मिल गया था मुझे। चल रही गाड़ियाँ भी चल रही हैं, गाड़ी मुसलसल चल रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो जी, माशा। जेडी ब्रॉड है अली अकबर भाई, ताहिर अठवाल साहब नहीं था कुछ करने को, तो उन्होंने वो मुझे ताहिर अठवाल साहब ने तो उनको तंबीह की है जवाद साहब को। लेकिन वहां पे ना चौधरी नसरुल्लाह साहब ने अपना कोई, और मलिक साहब, वो उन्होंने कोई रुख जो है ना किसी और तरफ शायद मोड़ा है। अच्छा तो लेकिन ताहिर अठवाल साहब की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने जवाद साहब को मुखातिब करके कहा है कि आपने बात दुरुस्त नहीं की है। अपनी चीजें हो जाती है ना वायरल। सफिया जो साहिबा हैं उनके मुतालिक जो बात कही है आपने, बहुत बड़ी बेहूदगी है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप मेरी ब्रॉड पे आए और माफी मांगे। ये चीजें जो वायरल होती हैं तो कैसे रोका जा सकता है सर? जी जी, बात ये है कि वो अपने आप को अहमदी कहती हैं और मिर्जा साहब को मानती हैं, और उनको जो है जवाद भाई ने जो है ये बात कही है कि आप दूध पिलाएं। अगर वो दूध पिलाती हैं और इनकी बहन है तो ये जो है भांजे बन जाएंगे और वो सीकर भाई मामू बन जाएंगे इनके। क्यों जी अली अकबर साहब? जी जी जी, सुन रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपकी बात ये कहते हो इस बारे ये कह सकते हैं सर जी, हालात बहुत गर्म हुए पे ने टिकटॉक दे। ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ भेड़ बकरी। तो सही बात है ना सर, आपकी अपनी फॉलो करके अली अहमद साहब बंदा सौखा हो जाता है जी ना। हाँ जी हाँ जी, मैं आपकी अपनी समझ ले जाएगी आपको कहीं और जहन्नुम में। मेरी समझ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਹੰਨਮ ਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਟੁਰੀ जाओ। सर देखें, एक गुनाहगार आदमी जानता है ना, वो एक गुनाहगार भेड़ जानती है। सर हमने आपकी बात मान भी ली है, फिर भी आप हमें समझाए जा रहे हैं। हमने कहा आपका बिल्कुल नजरिया दुरुस्त है कि आपने भेड़ बकरियों की तरह फॉलो करना है। बस शेर सुने, एक बात कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। जिस अंदाज में आप ये बात कर रहे हैं उससे से ही पता चल रहा है आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। हमें समझना ही नहीं ना, हमें तो फॉलो करना है आपका नजरिया जो आपने बताया है। हमने वो कहा है कि जो आपने बताया वो एक यूनिक नजरिया है, उससे आसानी हो जाती है, दैट्स इट, खत्म।
सही ये बात है। बताया अगर आप इंसानी फितरत को थोड़ा खुद के ऊपर अप्लाई करके समझना शुरू हो जाएं तो चीजें आसान हो जाती सर हमें आप समझाएं ही ना हमें तो ये पता है आपने जो बात बता दी है वो ये है फॉलो करना है भेड़ बकरियों की तरह बात खत्म अगर तो हमें इस पे कोई एतराज हो तो आप हमें मसाले दे के समझाएं हम आपकी बात को फॉलो करते हुए समझ गए हैं और उसका लुब्बे लुबाब यही है कि फॉलो करना है अली अकबर भाई में शोर डाल देते हैं अली अकबर भाई अहमद साहब माशाल्लाह वो साथ में कह रहे हैं आप बताएं ना और साथ में कह रहे हैं आपने जो बताया है हम तो उसको फॉलो करें यार अली अहमद साहब एक बयान दे ना उधर से आप आपको कह रहे हैं कि आप बताएं ना और साथ में कह रहे हैं जो आपने बताया हम उसको फॉलो करें वो आपको पता है बाकी की सारी ब्रॉड जो है वो भेड़ बकरियों के इर्द गिर्द जो है चलेगी। असल में भेड़ बकरियां छोड़ दी है ना इसलिए अब उनको याद आ रहे हैं ना अली अकबर भाई आप मुझे भेड़ बकरियां छोड़ दी हैं एक इंसान अब उनको याद आ रहा है या फॉलो करता है। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ भेड़ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਉਹ ਰੇਵੜ ਜੈਸਾ ਤੇ ਰੇਵੜ से निकल ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣੋ भेड़ बकरियां ਦੀ तरह फॉलो करो बस सर या तो आप भेड़ बकरियों की तरह फॉलो करो या शेर की तरह लीड करो। आप कह रहे हो कि नहीं जी अली अहमद साहब तो शेर की तरह लीड करते हैं आप ये कह रहे हैं सर मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा आपकी बात को मैंने समझने की कोशिश की है लोमड़ी भी होती है नहीं किसकी तरह आप लीड कर रहे हैं या आप भेड़ बकरी की तरह फॉलो कर रहे हैं आप भी तो बताएं आप क्या कर रहे हैं। मेरी अर्ज ये है कि जो बात आपने बताई है कि भेड़ बकरियों की तरह फॉलो कर रहा हूं मैं और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है बस ठीक है आपकी बात हमने अंडरस्टैंड कर ली। का जवाब नहीं देना चाहते मेरी तो बात कहते हैं मैं दूसरी बात सुन लेना मेरी बात सुन ले आपका सवाल मुझे आ गया है बात ये है जो बात आपने बताई है मुझे उससे कोई एतराज नहीं है आपकी बात मैंने मुकम्मल समझ ली है मेरी बात सवाल है कि आप फॉलो मुझे बात करते करनी नहीं देते आप ऐसा करें बात करें मेरी बात लंबी होगी आप बात करें आप मेरे सवाल को एड्रेस करें आप फॉलो करते हैं या आप लीड करते हैं बताइए सर। मैंने अर्ज किया है कि मैंने आपसे एक आइडियोलॉजी आपसे सीखी है मुझे उस पर कोई सवाल नहीं मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता उसको छोड़ दें वो एक इख्तलाफ राय हो जाएगा हमारे और आपके दरमियान जो है एक ऐसी आर्गुमेंट का स्टार्ट हो जाएगा जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि आपने एक चीज फॉलो करनी है आपने एक चीज भेड़ बकरियों की तरह का जो नजरिया बताया है वो दैट्स इज इनफ उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है नो मोर क्वेश्चन। आपने सही बात की कि सारी बरोटा भेड़ बकरियों पे चलेगी अंदर भेड़ बकरियां फिर आप ये भी अली अहमद भाई आप ये भी कह सकते थे कि मैं वो भेड़ हूं जो अकेला जब तक अब वो भेड़ बकरियां सारा खेत चर नहीं जाती तब तक नहीं वो हाथ हो गई यार आगे बढ़े दूसरी बार ये सवाल बनता नहीं सवाल सारे समझ गए आपने बड़े तरीके से आपने हाँ जी डॉज इन्होंने किया सवाल को बड़े तरीके से मुझे कोई एतराज नहीं मैं दोबारा नहीं करता वो डॉज करते हैं एक सेकंड रुक जाए जरा मेरा ख्याल भेड़ बकरियों से बात अब ऐसे करते हैं खोतों की तरफ मोड़ते हैं खोते हैं तेल बेचने से बड़े ना दे मेरा ख्याल है कि इधर मोड़ रही है तो बेहतर हो रहेगा कि अब अली मसाब शनीद लोग रिपोर्ट देंदे ने कि अवाओ इजाद खोते ते तेल बेचने से कोई हकीकत है कि सारा फजूल ही भेड़ बकरी छाड़ देने ना और के अंदर भी चले थे यार कोई सेंसिबल बात नहीं कर सकते यार आप लोग क्या है यार प्रॉब्लम है एक बार भाई ना वो क्या कहते हैं बस कोई सवाल होते हैं उन पे कोई जवाब नहीं होता उन पे होता है नो मोर वो कहते हैं रिप्लाई नो रिप्लाई बस खत्म। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी है अली अहमद भाई एक होता है लीड करने वाला एक होता है फॉलो करने वाला और एक और भीड़ भी होती है कि जो इन तीनों में से कहीं भी नहीं होती वो रास्ते से आपका उनसे क्या लेना देना मेरे भाई करामत भाई आप फॉलो करने वालों में से ही बात खत्म। सर मेरी बात तो पूरी होने देते फिर आप मुझे मैं कह रहा हूँ आप अगर आपसे किसी ने इख्तलाफ किया हो आपके किसी बात को कहा हो कि ये बात ऐसे नहीं है तो ये कहा नहीं कि आपने इख्तलाफ किया है मैं तो कह रहा हूँ आपने जो बात की है आप जो कर रहे हैं वो ठीक है बात खत्म। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप इख्तलाफ नहीं कर रहे लेकिन आप अपनी बात का जवाब भी तो नहीं दे रहे ना आप अपने सवाल का मेरी बात का जवाब मैंने देना है जी वही तो दे रहे हैं ना आपने मेरी कौन सी बात है मेरी कौन सी बात कि आप क्या करते हैं आप किसी को फॉलो करते हैं या नहीं करते मेरी बात से तो लेना देना ही नहीं है ना किसी भी चीज का मैं तो कोई बात कर ही नहीं रहा इस मसले पे आपसे जब मुझे पता चल गया कि सामने वाला जो बंदा है वो एक भेड़ है मैं उससे क्या बात करूं बात खत्म।
सर कभी भेड़ों को भी थोड़ी क्या कहते हैं ना वो क्या वो आप करें, आप वो जाएं थोड़ी अपनी बख्शे। भेड़ें जिनके पीछे आप चले हुए उनसे अब आप आप- जाके जिक्र करें। अब मेरा आपसे मैंने एक सवाल कर लिया तो आप मुझे भेड़ कह के मेरे ऐसे भाई दुत्कार दें। जब आपकी मुझे एक मर्जी है, पता कोई- चल गया, मुझे- एक कंक्लूजन पता चल गया कि एक भेड़ है, अली मैं अहमद उससे भाई, क्या बात करूं? मैं समझ गया, आप मुझे भेड़ कह के दुत्कार दें, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं मुझे मैंने कोई नहीं तरह की- कहा आपको भेड़, सर आप मेरी आपने बात खुद तो कहा है कि मैं उन भेड़ों में से हूं जो तो फॉलो आपने करती ये कहा ना कि हैं। भाई मैं भेड़ हूं तो इसलिए आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं तो भेड़ से भी बात कर लूंगा, मैं आपने गधे से बात बताया। कर लूंगा। आपने बताया, मैंने नहीं बताया। आपने सर, अपने आप को सिलेक्ट किया है उन लोगों में से। आपने बताया है कि आपके आबाओ अजदाद जो थे वो थे, आप उनमें से एक भेड़ हैं जो कि फॉलो करते हैं। और आप आपके भेड़ों से पास बात एक- नहीं करते, जी और आप भेड़ों से बात नहीं करते। आप भेड़ों से बात करते हैं? हाँ जी मैं कर लेता हूँ, मैं तो गधों से भी कर तो लेता आप हूँ। करें भेड़ों से बात, मैं तो भेड़ नहीं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं तो गधों से भी कर लेता हूँ। आप कर लें फिर, मैं तो भेड़ नहीं, गधा भी नहीं, दोनों चीजें नहीं, मैं तो इंसान हूं भाई। जब मैं यही कह रहा था, अगर आप मुझसे नहीं मुझे ये कह के धुतकारना चाह रहे हैं तो कोई हर्ज मैं नहीं बात कह रहा करता भाई, आपसे। मैंने आपको नहीं भेड़ कहा, आपने खुद इससे- अपने आप को कहा। सर धुतकारा तो आपने ही है ना कि ये कह के कि आप भेड़ हैं, मैं भेड़ों से बात नहीं करता। मैं धुतकारना नहीं है, भेड़ से क्या बात करूंगा मैं यार? अभी भेड़ से कोई बंदा कभी देखा बात ये करते? रिकॉर्डिंग करके अपलोड करने के लायक है। मूसा अलैहिस्सलाम एक भेड़ को लेके बैठे हुए थे। अजद भाई तुसी भेड़ नाल गल कर सकते हो, छड्डो इन्हां। मूसा अलैहिस्सलाम अजद भाई सर सुनिएगा, एक एक शख्स मिनट, एक मैं भेड़ को लेके आपके बैठा मेरे था। और आपके दरमियान जो बहस मूसा है उसको अलैहिस्सलाम तीसरे गुजरे। नहीं, एक मिनट, सर, मेरे सुने तो, दरमियान और मैं आपके सिर्फ दरमियान जो बात कर आर्गुमेंट है सकता हूँ, किससे उसको हम करनी तीसरे है, बंदे मुझे नहीं पता। इधर रुक तीसरे जाए, बंदे एक के मिनट पास रुक जाए। पूछ लेते हैं। एक मिनट रुक अजद, जाए, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, ऐसा ना करे। आप एक शख्स मिनट रुक बैठा हुआ सकते भेड़ हैं, लेके, तीसरे बंदे से भी राय लेने दें जरा। मेरी एक जुमला लेने उसके बाद फिर राय ले लीजिएगा। एक मिनट रुक। अच्छा चलें, दें भाई जुमला। एक शख्स अपनी भेड़ को लेके बैठा हुआ, उसको प्यार करे कि ए खुदा अगर तू मेरे पास होता मैं तेरे बाल सिलाता, मैं तेरे नाखून साफ करता, मैं तुझे भेड़ की तरह प्यार करता, साथ में भेड़ को प्यार करे, जुआ करता। उस टाइम पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे, कहते क्या गुस्ताखी कर रहे हो? वही नाजिल हो गई, ना रोको उसको, आपको भेड़ होने से एतराज है। खत्म हो गई बात आपकी जी। वो जो बंदा था वो किससे बातें कर रहा था? अल्लाह ताला से। ए अल्लाह तू मेरे पास हो, तो वो भेड़ से नहीं बातें कर रहा था। अच्छा ये तो बात हो गई आपकी, आपने बात कर ली। असजद साहब तुसी कदी किसी भेड़ नाल गल कीती है? मैं तो सिर्फ गल करना, मैंने नहीं पता अगो सुनने वाला की कौन है। ठीक है कि नहीं? लेकिन तुसी जिन्हां नाल गल करदे हो वो सामने भेड़ हुंदी है? नहीं आंदा, मैं सर दस्या मैंने नहीं पता अगे कौन है, मैं सिर्फ गल कर देना वा, वो अगला कौन है मैंने नहीं पता। अच्छा अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਭੇਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਔਰ ਬੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਗਧੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਨਸੂਬਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਗਿਰ ਪਾ ਲਓ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਫਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹ ਦਾ? ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਦੇਣਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਜਾਓ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਣੀ। अस्सलाम वालेकुम नवे मेहमानों ने भी सलाम ले लिया तो ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਆਹੋ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਦੋ ਕੀ ਖਾ ਦੇਣੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਧਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨੋ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਯਾਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਰੋਣਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਰ ਖੋਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਛਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਛਾਤਮੀਅਤ। ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੰਨੋ। ਫਿਰ ਛਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ? ਇਹਨੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੁੱਛਣਾ ਰੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਰੱਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਰੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਖੁੱਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਨਸਾਨ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਲਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਖੁੱਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੋ ਖੁਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾ, ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਖੋਤੇ ਬੋਤੇ ਖਾ ਦੇਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਲੋ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੋਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਚੋ 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 ਬਚੋ। ਲਓ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਖੁੱਲਿਆ? ਨਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਕਬਰ? ਕੁੱਤਾ ਖੋਲ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਯਾਰ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾਓ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨੋ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਖੋਲ ਗਿਆ, ਹੌਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲੀ ਮਸਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ? ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ। ਬਾਬਾ ਜਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਚੀ ਸਿੰਧ ਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਕ ਤੇਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਲੀ ਮਸਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਬੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਸਾਹਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਲੱਦ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਖੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਖੋਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਧਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਖੋਤਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਬਾ ਅਜਦਾਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ।
ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इतराज की बात ये नहीं है, पूछने वाली बात ये है कि तेल किस चीज का था, तेल किस चीज का था, किस चीज का तेल? ये बताएंगे ये किस चीज का तेल बेचते थे। क्यों जी, ਤੁਸੀਂ दसो ਗੱਲ जी, ਗੌਰ साढ़े ਨਹੀਂ फौज ਕੀਤਾ। किस चीज का तेल बेचते थे। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀ ਵੇ? ये बात है, ये मसला है, ये इनको परेशानी है इस बात की, वो कुत्तों पे क्यों नहीं बेचते थे। और करामत साहब ने यह है कि किस चीज का तेल बेचते थे, उन्होंने दसो अली साहब किस चीज का तेल बेचते। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ मनु ਸੀ। की पता यार, तुसी दस रहे, मनु पता ही नहीं। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੇ। हाँ, ये भी गल है, ये भी गल सही है। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖੋਤੇ ਕਦੀ ਸਾੜਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਪਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। और ये वेस्ट में भी जो ना ये तेल बेचना, ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस समझा जाए। ये पंजाब की साइड का मसला है ना, ये जरा ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। ये बिजनेस वैसे मतलब इस पे भी एतराज वाली क्या बात इससे है? ले लें जनाब, इससे इनसे इसकी मालूमात ले लें कि मेरे वालिदैन जो थे वो खोतों पे तेल कहाँ बेचते थे, ये बता देंगे आप। मेरा फिरका दूसरा फिरका है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ ਕਿੰਜ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣੇ ਸਨ ਮੁਹਤਰਮ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਤਾ। ਦੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸ ਭਾਈ ਸੋਚ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਜ਼ਫ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਹਜ਼ਫ ਕਰ ਦੇ, ਹਜ਼ਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ਫ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋਗੇ ਸਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4:30 ਹੋਏ ਨੇ, ਜਮੀ 5:30 ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਲ ਸਾਹਿਬ ने लगा चुप खान ना मुस्कुराने की कसम खाई है। नहीं इतने मेरे हाल यूके जी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं मलक साहब मेरा कमल भाई कनाडा का मिशन रोजे कमान है कनाडा जी। ये नहीं कभी आलू गोश्त खान गए नसा भाई नजीब भाई? नहीं
ਦੂਸਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਭੇਡਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਵੜ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਦਾ ਤੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਜੇ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮੋ ਨਾਮ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਯੂਕੇ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਤੇ ਰਾਈਸ ਖਾਣ, ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਡਿਆ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਡਿਆ? ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੈਲੋ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ? ਅਲੀ ਨੇ? ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ